Okay, we'll start now. Okay, so କାଲି ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା କାଲି ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଥିଲା ଆମର କିବୋର୍ଡ ର ଉପରେ ଥିଲା ସବୁ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ ର ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଉପରେ ପଢିଥିଲେ ମାଉସ କ୍ଲିକ୍ ଉପରେ ପଢିଥିଲେ ଓକେ ମାଉସ ଅପରେଶନ୍ସ ଥିଲା କିଛି ମାଉସ ଅପରେଶନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଲେଫ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଡ୍ରାଗ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବ୍ଲକିଂ ହେଲା ତ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ତ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ କଣ ନା ଦୁଇଟା ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଯିଏ କି ତମର କିବୋର୍ଡ ହେଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯିଏ ତମର ସିଏ ଥିଲା ମାଉସ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭାଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଯାଏ କିବୋର୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଆମେ କିବୋର୍ଡରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଅ, କାମ କରୁ ତ ଆଜି ଯୋଉଟା ଦେଖିବା ଟାଇପିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ତ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ adjective ଯଦି ତମେ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଦେଖିବ ତମେ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଇଟ୍ ଇଜ adjective ହେଲା କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ୟୁଜ୍ଡ ଫର ୟୋର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେ ଏନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହବ ନହେଲେ ତମର କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହବ ନା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ କୌଣସି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ଡିଜାଇନ ଯୋଉଟା କି ସେଟଅପ୍ ହେଲା ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ କଣ ନା ସେଟଅପ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଜାଇନିଂ ହେଲା ଡିଜାଇନ ବି କହିପାରିବା ତ ଟାଇପିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଦରକାର why it is needed ଓକେ ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପଢିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ ନା ଟାଇପିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ provides the logistic support for efficient and effective typewriting ତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇପ ରାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ ଦରକାର ହବ ନା ଟାଇପିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଡିଜାଇନିଂ ହବା ଦରକାର ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବସେଇଛ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ନିଜେ ବସିଛ ସେଇ ସେଇ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ମାନେ ସେଟଅପ୍ ଠିକ ସେ ରହିବା ଦରକାର ତାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତ କଣ କହିଲେ ନା ଦେ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆକୁରେସି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଠିକ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆକୁରେସି ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟାଇପିଂ ତୁମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ଆକୁରେସି ସ୍ପିଡ୍ ତ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଆର୍ ଏବିଲୋ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସିଟିଂ ପଶ୍ଚର ତ କଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅପରେଟିଂ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିବୋର୍ଡ ସିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ବସିବା ସ୍ଲାଇଡଲି ବେଣ୍ଡିଂ ୟୋର ନେକ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ନୁହେଁ କି ପୁରା ଏମିତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ବସିବାନି ହେଲା ତମ ଯୋଉ ନେକ୍ ପୋଜିସନ ଅଛି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ହଁ ସ୍ଲାଇଟଲି ବେଣ୍ଡ ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଚେକ୍ ୟୋର କମ୍ଫର୍ଟ ହେଲା ତମ କମ୍ଫର୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସିଟିଂ ପୋଜିସନ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି ହେଡ୍ ପାର୍ଟଟା ସେ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ହେଲା ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ତମର ମନିଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ କି କିବୋର୍ଡ ଅଛି ତାର କେତେ ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ଡେସ୍କ would be approximately 680 to 720 ହେଇଥିବା ଦରକାର ହାଇଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ଲାଇଟ୍ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରୁ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ତମ ଉପରେ ପଡୁନଥିବ ତମ ଆଖି ଉପରେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ପଡୁନଥିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଲାଇଟ୍ ନିଡେଡ୍ ମଚ୍ ନିଡେଡ୍ ହେଲା ତ ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଏଲବୋ ସୁଡ୍ ବି ସ୍ଲାଇଟଲି ହାୟର ଦେନ୍ ରିଷ୍ଟ ତମ ରିଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ତମ ଏଲବୋ ତା ଉପରୁ ଟିକେ ହାୟର ରେ ଅଛି when operating the keys or mouse ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟାଇପ କରୁଛ କି ମାଉସ କୁ ତମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତମର ପୋଜିସନ ତମ ଏଲବୋର ପୋଜିସନ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଅପ ରେ ରହିବା କଥା ବେକ୍ ସପୋର୍ଟ ତ ରହିବା କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ବେକ୍ ସପୋର୍ଟ ନ ରହିଲା ତ କଣ ହବ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ତମର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କୁ କ୍ରିଏଟ କରିବ ହେଲା ହିପ୍ ସୁଡ୍ ବି ସ୍ଲାଇଟଲି ହାୟର ଦେନ୍ ନିଜ୍ ନିଜ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ହିପ୍ ର ପୋଜିସନ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ହାୟର ଥିବା ଦରକାର ଚେୟାର ଦେଖ ଚେୟାର ସେଟଅପ୍ there should be approximately 2-3 finger width clearance between the front edge of the seat and the back of the knee ହେଲା ଏଜ୍ ଆଉ ନି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଅଛି 2-3 ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ଦରକାର ଫିଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର ଅର୍ ବାଇ ଦ ଫୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଯଦି ତମ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି ଫ୍ଲୋର ଅଛି ତା ଉପରେ ତମେ ରଖିପାର ଫ୍ଲୋରରେ ରଖିପାର କିମ୍ବା ତମେ ଫୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ତମ ପାଦକୁ ରଖିପାର ଏଇଟା ହେଲା ତମ ସିଟିଂ ପୋଶ୍ଚର ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରୁ ଆସିବା ଦରକାର ସେ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ଆସିଲା ତ କଣ ହବ ନା ଲାଇଟ୍ ର ରେ ତମ ଆଖିରେ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ହବ ହେଲା ବେଶୀ ସମୟ ଯେହେତୁ ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେଡିଏଟ୍ କରେ ଲାଇଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତ ଲାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରୁ ଆସିବା ଦରକାର ତ ଏଇଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ସିଟିଂ ପୋଶ୍ଚର ତ କଣ କରିବା ନା
sitting position of the body, touch the lower portion of your back to the lower portion of the backrest of the chair. ହେଲା ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଆମେ ଦେଖ ବେକ୍ ରେଷ୍ଟ କହିଲା କଣ ତମ ଯୋଉ ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଅଛି ବଡିର ସିଏ ତମର ବେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚେୟାର ଅଛି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ କି ତମେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ତମେ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଆଗେଇକି ବସିବ ସେମିତି ହେଲେ ବି ହବନି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତମକୁ କଣ ହବ ନା ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହବ ହେଲା ଟଚ୍ both the feet to the floor ଦିଟା ସାରା ପାଦ ତମର ଫ୍ଲୋରରେ ରହିବା ଦରକାର ପୋଜିସନ ଅଫ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖ ପୋଜିସନ ଅଫ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ଦେଇଛି ଏଠି ରାଇଟ୍ ପୋଜିସନ ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନ ବି ଦେଇଛି ପୁଟ୍ ୟୋର ଫୋର ଆର୍ମସ୍ ଏଟ୍ ଲେଭେଲ ୱିଥ୍ ଦ କିବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାମ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା କିବୋର୍ଡ ସହିତ ଲେଭେଲିଂ କରିକି ବସିବା ଯେମିତି କି ପାମ୍ କୁ ହାତକୁ ଡାଉନ ରେ ରଖିବା ପାମ୍ ଦେଖ ସେ ଡାଉନ କରି ରଖିଛି କିପ୍ ୟୋର ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଝୁଲେଇକି ଏମିତି ରଖିବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଛି ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ପୋଜିସନ ଅଛି ରଙ୍ଗ କଣ ହେଲା କରେକ୍ଟ ପୋଜିସନ କଣ କହିଲା ସିଏ ନା ତମ ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ସେ କ୍ରିଏଟ କଲା ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ମନିଟର କେମିତି ଟିଲ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା ହେଲା ନୁହେଁ କି ଏମିତି ସିଧା ହେଇକି ରହିବନି ମନିଟର କେବେ ବି ଏମିତି ସିଧା ହେଇକି ରହିବନି ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନ ଦେଖୁଛ ତା ସିଟିଂ ପୋଜିସନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ରଙ୍ଗ ତା ଲେଗ ପୋଜିସନ ତା ଫୁଟ ରେଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଯୋଉ ଚେୟାର ଅଛି ତାର ପୋଜିସନ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଟେବୁଲ ଡେସ୍କ ର ହାଇଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ 680 ଟୁ 720 ତ ଆର ବି ଏଠି ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନ ଅଛି ଏଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଭ୍ୟू ତାର ଏଙ୍ଗେଲ ଦେଖ କେମିତି ସେ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ସିଏ ତ ତମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା କଣ ନା 50 BIS 80 cm ଅଛି ଏଠି ଏଠି ତମ ଏଙ୍ଗେଲ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଏପଟେ ପୁଣି ଗଲା 35 କ୍ରିଏଟ କରିଛି ଏଠି ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ପୋସ୍ଚର ଇଏ ହେଲା ରଙ୍ଗ ପୋସ୍ଚର ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର କଣ ଅଛି ନା ୟୋର ଏଲ୍ବୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଡୋ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦ ଏଲ୍ବୋ ଟୁ ଦ ବଡି ନର୍ ବି ଏମିତି ରଖିପାରିବାନି ଆମେ ଯେମିତି ଇଏ ରଖିଛି ବଡି ସହିତ ତମର ଏଲ୍ବୋକୁ ସେ ଟଚ୍ ହେଇକି ରହିଲା ସେମିତି ରହିବନି ହେଲା ତ ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା କେତେ ଏଙ୍ଗେଲ ହେଇଯିବା ଦରକାର ବେଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗେଲ ହବା ଦରକାର ମନିଟର ତାପରେ ରହିଲା ମନିଟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତମ ଏଲ୍ବୋର ଏଙ୍ଗେଲ କଥା ସେ କହିଥିଲା ଯୋଉଟା କି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗେଲ ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ତାପରେ ମନିଟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ଡୁ ନଟ୍ ବେଣ୍ଡ ୟୋର ନେକ୍ while working on the monitor and keep the upper border of screen at eye level ଦେଖ upper border ର ସ୍କ୍ରିନ ର upper level ଆଉ ତମ ଆଖିର ପୋଜିସନ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନରେ ରହିବେ ହେଲେ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ସ୍କ୍ରିନ ତମର ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ଆଖି ତମର ଏଠି ଅଛି ଏମିତି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍କ୍ରିନ ର ଅପର ଲେଭେଲ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଆଉ ତମ ଆଖିର ଲେଭେଲ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ରମ ଦ ୟୁଜର ଡିପେଣ୍ଡସ ଅଫ ଦ ସାଇଜ ଅଫ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେତେ ବଡ କିଏ ୟୁଜ କରନ୍ତି 14 ଇଞ୍ଚ କିଏ 17 ଇଞ୍ଚ ୟୁଜ କରନ୍ତି କିଏ 21 ଅଛି ପୁଣି 21 ର ବି ବଡ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିବ ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇବ ତ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ ତମର କଣ କରିବ ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ତମେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୁ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ तो जनरल डिस्टेंस कौन हुए गोटे 17 इंच स्क्रीन 17 इंच स्क्रीन जो यूज होची तो से 60 रु 65 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करबा मैंडेटरी 60 टू 65 सेंटीमीटर डिस्टेंस है जदि तुम्हें ताठू कम डिस्टेंस मेंटेन कर तो कौन हम डेफिनेटली तुम आई रे प्रॉब्लम हम आखि प्रॉब्लम हम तुमको एंटी ग्लेयर ग्लास पिंधिया पड़ो एंटी ग्लेयर ग्लास जोटा कि आम कहे कंप्यूटर ग्लासेस है यूज करने पड़ो तो कौन कहला 17 इंच स्क्रीन 60 रु 65 सेंटीमीटर डिस्टेंस आम मेंटेन करवा है तापर कौन कहला माउस एंड कीबोर्ड रो प्लेसमेंट ये भी बहुत इंपोर्टेंट कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट एन अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर दुईटा जाक को सेम पोजीशन रे रखिबा माने कौन कहला सी तुम एठी अछि कीबोर्ड माउस ठीक ता साइड रे रहइबो जदि एठी तुम कीबोर्ड रहिला तो माउस रहिबो ए पाखरे ହେଲା ନୁହେଁ କି ଏଠି କିବୋର୍ଡ ରହିଲା ମାଉସ ଏଇଠି ଜାଗା ରହିଲା କି ଏଠି ରହିଲା ସେମିତି ରହିବନି ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ରେ ସେମାନେ ରହିବେ ହେଲା ଆଉ ତ କଣ କହିଛି ସେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଉସ ଟୁଗେଦର ଦେଖ ଏଠି କହିଛି କିବୋର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ମାଉସ ଟୁଗେଦର ରହିବା at an approximate distance of 20 centimeter which will help in smooth and effortless operations of the keyboard same height of keyboard and mouse and elbow helps the user to work comfortably तुम कीबोर्ड माउस जो जगह रे पोजीशन हेइचंती तुम एल्बो भी सही पोजीशन रे सेम हाइट रे रहिबा दरकार हैला ना कि तुम टेबल जदी कीबोर्ड रहिला एठी माउस रहिला तुम एल्बो रहिला तळे तो सेमती प्रॉब्लम होबो कोन ना तुम हाथ को उठे कि माने टाइप करिया पे पड़ियो तुम पाम तुम रिस्ट बेंड हे जिवो हैला जोटा कि प्रॉब्लमेटिक होबो तापर देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कोन ना जेतो तुम देखिबो कंप्यूटर लैब की कोनोसी कंप्यूटर शॉप को तुम जाई कि देखिबो तारो चेयर टेबल रो स्ट्रक्चर अलग थाए नॉर्मल टेबल जो ठारे आमे यूज करके पाठ पढुचे कंप्यूटर टेबल डेफिनेटली पूरा डिफरेंट थाए
ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯୋଉ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ ସେଟଅପ୍ ହେଲା ସେ ସେଟଅପ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କରେ ଯଦି ତୁମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତ କଣ ହବ ନା ସେଟଅପ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ ତ ସିଏ ଭେରିୟସ୍ ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟେବୁଲର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ରହିବା ଦରକାର କଣ କହିଲା ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେୟାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେୟାର ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ଅଛି ଏଠି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ମାନେ କଣ ଏଠି ହାଇଟ୍ ବି ମାନେ ହାଇଟ୍ କମ ବେଶୀ ହେଇପାରିବ ପ୍ଲସ୍ ତମର ଏଠି ହୁଇଲ୍ ଅଛି ତ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ଚେୟାର କଥା ସେ କହିଲା adjust computer chair and table to an optimal height ଯେମିତିକି ସେ କହିଲା 6'8" ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ 680 to 720 ର ହାଇଟ୍ ରହିବା ଦରକାର the chair of the computer user must be supportive to his her lower back କୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର keyboard and vibrating devices such as printer should be on separate table ଦେଖ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସପରେ ମନିଟର ଅଛି ଏଠି କିବୋର୍ଡ ଅଛି ଏଠି ମାଉସ ଅଛି ସାଇଡରେ ସେମାନେ କଣ ରଖିଥିବେ ସିପିୟୁ ରଖିଦେଇଥିବେ ହେଲା ତା ସାଇଡରେ କଣ ରଖିଥିବେ ୟୁପିଏସ୍ କୁ ରଖିଥିବେ ଯୋଉଟା କି କେବେ ବି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ବି ରଖିଦେଇଥିବେ ମନେ ରଖିଥାଉ କେବେ ବି ମନିଟର ସାଇଡରେ ସିପିୟୁ ୟୁପିଏସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ କେବେ ବି ରଖିବନି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆଙ୍କ ବଡିରୁ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ସେଟା ଯାଇକି କଣ ହବ ନା ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଲିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା ତ ତାପରେ ତମ ମନିଟର ଖରାପ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଛି the computer table should also have sufficient sorry ଏଇଠି କହିଥିଲା କଣ ନା keyboard and vibrating devices such as printer should be on separate table ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା ନା ପ୍ରିଣ୍ଟର ୟୁପିଏସ୍ ସିପିୟୁ ଯେତେ ବି ରହିଲା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମନିଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଡରେ ନ ରହିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ବଟ୍ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍ କଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାଇଡରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସିପିୟୁ ୟୁପିଏସ୍ ଯେତିକି ବି ତମ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଭାଇବ୍ରେଟିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଇଡରେ ରଖିଦଉଛେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମନିଟର ଲାଷ୍ଟିଂ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି କମି କମି ଯାଉଛି ହେଲା ତ ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ସୁଡ୍ ଅଲସୋ ହ୍ୟାଭ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଫର ୟୋର ଲେଗ୍ ପାଇଁ ବି ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ଅଛି ତା ତଳେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ତମ ଲେଗକୁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରିବନି ଯଦି କିଛି ସମୟ ବେଶୀ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ତମେ ଲେଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରୁଥିବା ବି ଦରକାର ଓକେ so with the correct ergonomics typewriting become a natural phenomenon without causing unnecessary fatigue ହେଲା ଯଦି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ergonomics କଥା ଆମେ ପଢିଲେ setup ଯଦି ଆମେ କରେକ୍ଟଲି ଏସବୁ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଇଜି ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବସିକି କୌଣସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ତମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ହେଲା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ବି ଟାଇପ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟାଇପିଂ ମ୍ୟାଟର ମାନେ କଣ କହିଲା ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନଉଛ ହେଲା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଉ ଲେଟର ହଉ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉ ପେପର କି କୌଣସି ଲେଟର ଅଛି କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡିଜିଟାଲି ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ସେ ପେପରଟାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଇ ଜାଗା ଯେମିତି ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା କିମ୍ବା ତମେ କଣ ନା କପି ହୋଲ୍ଡର ମିଳେ ଦୋକାନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସପରେ ଯିବ ତୁମେ କପି ହୋଲ୍ଡର ଅଛି କପି ହୋଲ୍ଡର ଆଣିକି ତମେ ସାଇଡରେ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିପାରିବ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ହୋଲ୍ଡର ଅଛି ସିମିଲାରଲି କପି ହୋଲ୍ଡର ଇଜ ଅଲସୋ ଦେयर ଓକେ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟାଇପିଂ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ତୁମେ ଆଇଦର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିପାରିବ of the keyboard preferably on a copy holder which has a sloping surface ଥାଏ ମାନେ କଣ ନା ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ ହେଲା ମାନେ ଟପ୍ ରୁ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ ତୁମେ ଏମିତି କପିଟାକୁ ରଖିପାରିବ ଯେମିତିକି ତମ ଆଖିକୁ ଇଜିଲି ଭିଜିବୁଲ ହବ ତାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଯେମିତିକି ସିମିଲାର ଟୁ ୟର କାରରେ ଲାଗିଥିବ ଦେଖିଥିବ ତମେ ମୋବାଇଲ ହୋଲ୍ଡର ବାଇକ୍ କାରରେ ଲାଗୁଛି ହେଲା ସିମିଲାର ଟୁ କପି ହୋଲ୍ଡର ଓକେ ତାପରେ କରିବା ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପୋଜିସନିଂ ଅଫ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଅନ୍ ଦ କିବୋର୍ଡ କିବୋର୍ଡରେ ପୋଜିସନିଂ ଅଫ୍ ଫିଙ୍ଗର ଆମେ କାଲି ପଢିଥିଲେ ହୋମ ର ଅଛି କାହାକୁ କହିବା ASDF JKL ସେମିକଲନ ଆଉ ତାକୁ କହିଥିଲେ କଣ ଗାଇଡ କି କଥା ଆମେ କାଲି ପଢିଥିଲେ କିଏ ଅଛି F and J why it is called guide key because on that key there is a label ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଉଠିକି ଅଛି ଲେବେଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗାଇଡ ଯିଏକି ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ଗାଇଡ କରେ ତମ ଫିଙ୍ଗରକୁ ତମେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଗାଇଡ କରେ ଓକେ so positioning of fingers on the keyboard as typing is equivalent to pen or pencil nowadays mastery of computer keyboard has become obvious ହେଲା mastery typing skills means to attain necessary knowledge and skill of keyboard operations by correcting positioning of fingers
ଫିଙ୍ଗର୍ସ ହେଲା। ତ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ର ମାଷ୍ଟରୀ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଫିଙ୍ଗର ପୋଜିସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଟାଇପିଂ କରିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ 60ଟା ୱାର୍ଡକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ତମ ପାଖରେ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତାର ସ୍କିଲ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ଟାଇପିଂ ନଲେଜ, ତମ ଫିଙ୍ଗର ମସଲ ମେମୋରି ହେଲା, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ନଲେଜ ଦରକାର ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଜିସନ ଅଫ ଫିଙ୍ଗରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ହବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଇନ୍ ଦ ହୋମ୍ रो approach also called horizontal approach। ହୋମ୍ रो approach ମାନେ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଆମେ ହୋମ୍ ରୋରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏ ଏସ୍ ଡି ଏଫ୍, ଏପଟେ ସେମିତି ଜେ କେ ଏଲ୍ ସେମିକୋଲନ୍, ତା ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଅଲ୍ ଦ 8 fingers of both the hands rest on, କାହା ଉପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବ, ଦ ହୋମ୍ କି, ଯେମିତି ଦେଖିଛ ଏଠି ଏ ଏସ୍ ଡି ଏଫ୍। ଦେଖ ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏପଟେ ତମ ଯୋଉ ଥମ୍ବ ଅଛି ସିଏ ସେପାରେଟ୍ ରହିଲା ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ, ଏଠି ସେମିତି ଥମ୍ବ ଅଛି ସିଏ ସେପାରେଟ୍ ରହିଲା ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ, ଏଠି ସେମିତି ଜେ କେ ଏଲ୍ ସେମିକୋଲନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଚାରିଟା ଫିଙ୍ଗର ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲ କେତେ ନା 8 ଫିଙ୍ଗର୍ସ ତମର କାହା ଉପରେ ରହିଲା, କିବୋର୍ଡର କି ଉପରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହୋମ୍ ରୋ ଅର୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ହୋମ୍ କି ହେଲା। The fingers are attained to make the correct movement to the other key in such a way that each finger returns immediately to its home key after it has depressed the corresponding key in any other row। देखो ता माने कौन कहला, ए रे तुम फिंगर अच्छी, तुम चाहूच क्यू को प्रेस करने ପାଇଁ, तो कौन करिवो ना, ए रु फिंगर उठिबो, क्यू को प्रेस करिवो, पुणी रिटर्न हबो ए को, ता होम रो, सेति ପାଇଁ ताको कह जे होम रो। होम रो मीन्स तुम जो कौन की को फिंगर को यूज करके प्रेस करिवो, बट एट लास्ट इट विल रिटर्न टू द होम रो ओनली। ओके, बुझिले। तापरे कौन कहला ना, द थंब ऑफ द राइट हैंड इज यूज्ड टू ऑपरेट द स्पेस बार। देखो राइट आउट लेफ्ट हैंड रे जो थंब अछि तमरो, ते दी जण सारा कोन अछंती ना स्पेस बार ऊपर अछंती। ता माने जेतले तुमे दरकार हेबो, केतले तुमे लेफ्ट हैंड जेतले टाइप करछो, सेतले जदी स्पेस को प्रेस करियर अछि तो यू कैन यूज योर लेफ्ट थंब हैला। एपटे सेमती राइट हैंड रे तुमे टाइप करछो, जदी दरकार हैला स्पेस बार, यू कैन यूज द राइट थंब हैला। Allocation of keys to the finger। Allocation केमती होला ना, the keyboard learning process starts from the second row। second row रू start ହେଲା। कौन केमती second row रू start ହେଲା ना, जोटा कि हमें home row कहूचे, एटा तुम एठू start हबो, followed by the third row upper row, first row bottom row and the fourth row number row। एटा ହେଲା कौन, fourth row ହେଲା number row। तो मोर तापर की रहिला, first row रहिला, bottom row, first second, फास्ट रो कोटा देखो ये अच्छी, थर्ड रो हूँ अपर रो, फास्ट रो है तुम बॉटम रो एंड द फोर्थ रो है नंबर रो, ये है तुम थर्ड है, ये सेकेंड, ये है तुम फास्ट है। तापर से कौन कहला, द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स हैव टू ऑपरेट द कीज अलॉटेड टू देम ऑन ईच रो। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ईच फिंगर हैज टू ऑपरेट ओनली द की अलॉटेड टू इट। देखो ता माने नुहे कि जो फिंगर को जो की अलॉट हेची ताको से प्रेस करिवो हैला। ता माने नुहे कि मु इंडेक्स फिंगर की यूज करके कोन करिवि ना, मु जाई के एठी पी को प्रेस करिवि, एमती होबनी। जहां सेति पई कीबोर्ड को टोटली से दुई भाग रे विभक्त कर दिछि, एपट लेफ्ट हैंड एपट राइट हैंड। केबे भी लेफ्ट हैंड एपट को जंप करिवनी कि तुम राइट हैंड एपट को आसीबनी हैला। लेफ्ट एपट साइड रे जत्ते भी की अछंती सब लेफ्ट हैंड रे जो फिंगर चारटा अछि से माने ही प्रेस करिवे, एपट साइड रे जत्ते अछंती से माने राइट हैंड साइड फिंगर ताको से माने प्रेस करिवे हैला। आ मझिरे जो स्पेस बार अछि सेटा केवल थंब व्यतीत आ कोनोसी फिंगर ताको टच करिवो नाही हैला। तापर देखिबा हमें एलोकेशन ऑफ की टू द फिंगर ऑन द सेकंड रो। सेकंड रो रे कहा को रखिबा माने होम रो कथा कहला, प्लेस फोर फिंगर्स ऑफ ईच हैंड ऑन होम की रे रखिले। द रिमेनिंग टू की G and H on the second row are operated by the four finger index finger। देखो G आउ H अछि एठी मझिरे दिटा फांका अछंती ना, ताकू तमरो इंडेक्स फिंगर ताकू ऑपरेट करिवो हैला, ऑफ द लेफ्ट एंड राइट। G को जदी लेफ्ट हैंड धरला तो H को तमरो राइट हैंड रो फिंगर इंडेक्स फिंगर ताकू ऑपरेट करिवो। तो एठी से प्रैक्टिस करिया पई देछि, लेट्स प्रैक्टिस। से कोन कहला, पेज को ओपन करिबा हैला, कौन सी पेज केमती टाइप प्रैक्टिस करिबा, जतले तुमे टाइप प्रैक्टिस करो तो एते तो एबे कोन तुमे टोटली कंप्लीटली न्यू टू द कंप्यूटर। तो कौन करिबा, टाइप प्रैक्टिस करिया पई हमें सीधा जिबा विंडो रो जो अछि स्टार्ट मेनू, सेटरे क्लिक करिबा।
एठी नोटपैड को टाइप करिवा ହେଲା नोटपैड जोटा इजीली फ्रीली अवेलेबल जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अछि कोउथिरे ना तमरो विंडो रे ହେଲା एथिरे जाईकी कोन करिवा ना ओपन करके आमे टाइप को स्टार्ट करिवा देखो सेठी कोन कहला से एठी जो टाइप पे करिवा पई कहला से टोटली तमरो फिंगर एक्सरसाइज ହେଲା कंप्लीटली फिंगर एक्सरसाइज कोन कहिची एस डी एफ जी ता माने से कहला तम फिंगर को आगे प्लेसमेंट करिवा ए एस ASDF JKL ହେଲା तो कौन कहिଛି ASDFG then again semicolon L ହେଲା KJH एमती आमे प्रेस करिकी पुनी स्पेस मेंटेन हबो पुनी आउथरे ASDFG पुनी सेमिकोलन पुनी LKJH ହେଲା एमती से प्रैक्टिस करिया पई कहिछि प्रैक्टिस जेतेबेले करिवो फर्स्ट टाइम पई डेफिनेटली यू नीड टू लुक इनटू द कीबोर्ड बट इंस्ट्रक्शन कोन देछि तुमको ना डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड ହେଲା देखिबोनी जदि कीबोर्ड तुमे देखिलो प्रॉब्लम कोन हबो ना मसल मेमोरी डेवलपमेंट हेई परिबो नाही बुझिला तो फर्स्ट टाइम डेफिनेटली तुमे कीबोर्ड देखिबो बट आस्ते आस्ते अवॉइड करिवो ट्राई टू अवॉइड ହେଲା each letter should come beneath the other ହେଲା concentrate your mind on the text जो मैं जेतेबेले ता माने नुहे कि मु टाइप प्रैक्टिस करबी ताथे कान रे गुटे म्यूजिक भी लगेइथिबी कि गीत सुनथिबी सेमती हेले कंसंट्रेशन उडी जिवो हैला टाइपिंग शुड बी डन क्वाइट एक्यूरेटली विथ कांस्टेंट रिदम रे टाइप करिया माने ए प्रेस करले सेम फॉर टाइम फ्रेम भितरे एस करिबा डी करिबा एफ ता माने नुहे कि ए करिकी हमें एस को खोजिबा 5 मिनिट गला परे एस को टाइप करिया पुणी आउ 10 मिनिट खोजिकी डी को टाइप करिया सेमती हेले माने कोन हबो ना जो रिदम अछि टाइपिंग रो जो रिदम जो टाइम फ्रेम सीए कोन हबो ना डिसबैलेंस हे जिवो हैला तो रिपीट द प्रोसेस अंटिल मास्टरी ओवर द एक्सरसाइज एटा को रिपीट केते पर्यंत करिवा जे पर्यंत हमें ए पॉइंट को सब फॉलो न करजे सेते पर्यंत से रिपीट करिया पई कहला हैला तो एठी से कोन कहला तो तुमको एठी एनसीईआरटी सीबीएसई कोन पढिया पई चाहूची तो तुमको टाइप प्रैक्टिस करिया पई फर्स्ट स्टेप डाटा एंट्री रो प्रैक्टिस केमति करिवा सेटा करिया पई कहला तापरे कोन कहला ना आउट सेकंड लेट्स प्रैक्टिस टाइप द फॉलोइंग इन डबल लाइन स्पेसिंग टू गेट परफेक्शन ओवर द होम रो हम डबल लाइन स्पेसिंग करिया पई से कहिची एठी गुटे लाइन कला देखो तुमे एठी जो अछि दीटा हैला एठी तीनटा रे करछि सेम लाइन रे देछि एठी भी सही एका कथा बट डबल लाइन स्पेसिंग टी बेसी अछि प्लस एठी कोन हैला एठी से किछि लेटर को चेंज कला हैला सेमीकोलन फर्स्ट एति की बाटो तो सी ठीक ठाक से जेमति की अछि जेमति कला तापर सी एठी मिक्स अप करछि डी एस के एस ए डी स्लैश एमडी से गला सेटा भी सेम फॉर्मेट डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड ईच लेटर शुड कम beneath the other concentrate your mind typing should be done quietly accurately constant rhythm यूज करिवा repeat the process until mastery over the exercise undertake repeated practices of typewriting the character of the home row without looking at the keyboard तो एई जो टाइपिंग हेतला से माने सब कहा ऊपर हेले एस डी एफ जे के एल सेमीकोलन आउ स्पेस बार तो रहिला हैला तो ए मान को नै कि तुम जो प्रैक्टिस करिवो प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2 हैला ता ऊपर ही डिपेंड करे तापर हमें जीवा हमें कोन फर्स्ट हमें होम रो कथा कहले एलोकेशन ऑफ की टू फिंगर्स ऑन द थर्ड रो रे जे रहिला देखो जो एठी गोटे एग्जांपल एठी क्वेश्चन अछि हमरो जो कीबोर्ड हमें देखुचे कंप्यूटर हो कि तमरो मोबाइल रो को प्रकार कीबोर्ड रो नाम कोन के आंसर करि परिबो को प्रकार कीबोर्ड हमें यूज करचे जो कीबोर्ड अछि मोबाइल कीबोर्ड कि तम कंप्यूटर कीबोर्ड तार कीबोर्ड रो नाम के कहि परिबो देखो तुम कीबोर्ड को जो तुम देखिबो है ना तुम जो थर्ड रो अछि थर्ड रो रे तुम लिखाई छी क्यू डब्ल्यू ई आर टी आई हैला सेटा को कीबोर्ड ता नाम अनुसार ताको क्वाटी कीबोर्ड बोली कहा जाय हैला क्वाटी कीबोर्ड हैला तो मोबाइल कीबोर्ड कि तमरो कंप्यूटर कीबोर्ड क्वाटी कीबोर्ड ही यूज हो जनरली एठी हमें देखिबा हमें तो फास्ट देखि देले होम रो रे कोन कोन फिंगर रखिबा प्लेसमेंट केमती होबो केमती हमें टाइप करिबा हमें थोड़ा देखिले एबे देखिबा कोन ना थर्ड रो रे तमरो थर्ड रो माने कोन जो होम रो ऊपर को जोटा रहला अपर रो सेथिरे फिंगर प्लेसमेंट केमती होबो द नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग द की
reaches from the home row तुम हाथ तो तुम फिंगर कौन रहिला होम रो रे रहिला होम रो रु अपर रो को से केमती जीवो the learning begins with the reaches from A to Q देखो ठीक A जोठी अछि ता ऊपर की अछि Q अछि नुहे कि A रे ऊपर देखो एठी A अछि A ऊपर Q अछि माने A to Q को तमरो फिंगर मूवमेंट केमती होबो सेई कथा से कहला कहा द्वारा होबो बाय द लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर ही करिवो एंड फ्रॉम सेमिकोलन टू पी पुनी सेमिकोलन जोठी अछि पी ता पाखरे अछि ताकू किए करिवो ना राइट हैंड साइड रो लिटिल फिंगर जीवो माने जो भी की होम रो पाखरे जो की माने अछंती तांकरो जो फिंगर माने तांकरो ऊपर की को भी सेही फिंगर में ही प्रेस करिवे ହେଲା ଏଠି ସେମିକୋଲନ ତା ଉପରେ ପି ବୁଝିଲା तो 1 2 3 4 ଏଠି ସେମିତି टी वाई फांका ରହିଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫିଙ୍ଗର ଏ ମାନେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ତାକୁ ପୁଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ହେଲା तो दिस इज फॉलोड बाय द प्लेसमेंट ऑफ द थर्ड फिंगर जोटा कि हमें रिंग फिंगर कहूचे टू द एडजॉइनिंग की डब्ल्यू एंड ओ एंड सो ऑन ହେଲା डब्ल्यू ଆଉ ओ को ସେମାନେ प्रेस करिवे ସେମିତି ଚାଲିବ in the third row the allotment of fingers is explained below ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କେମିତି ନା Q W E R T ରହିଲା ଏପଟେ Y U I O P ହେଲା ସେମାନେ ରହିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ସିଏ लिटिल फिंगर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर पुणी इंडेक्स फिंगर ये भी पुणी इंडेक्स फिंगर ये भी इंडेक्स मिडिल रिंग लिटिल है ना तो यहाँ है थर्ड रो रो प्लेसमेंट मैंने समस्ते थर्ड रो रे अछंती कि ताकू को फिंगर को जगह रे रहिबे ता कथा सी कहला तापरे हमें देखिबा व्हाइल टाइपिंग ऑन द अपर रो कीप फिंगर्स ऑन होम रो देखो ता माने नुहे कि तुम अपर रो माने थर्ड रो रे जेतले तुम टाइप करछो परमानेंटली तमरो फिंगर तमे होम रो रु मूवमेंट करिवो नाही हैला तमरो होम रो ता नाम कोन पई हेची ना ऑलवेज योर फिंगर शुड बी ऑन द होम रो ओनली ओके केतेबेले मूवमेंट करिवा जेतेबेले हमरो टाइपिंग रे कोनोसी की प्रेस करिया रिक्वायरमेंट अछि सेतेबेले जाई कि हमें ताको मूवमेंट करिवा ओके तो लिफ्ट फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड एंड स्ट्राइक अपर रो की वन बाय वन एंड द टाइप हैला तो एटी कोन कहला क्वाट एटी कोन कहले ना आर एंड टी आर टाइप्ड बाय द सेम फिंगर देखो आर आउ टी अछि क्यू डब्ल्यू ई आर टी है जदि तुम्हें देखो फोर फिंगर जदि तुम्हें एठी रखिले कोन लिटिल फिंगर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर है इंडेक्स फिंगर रखिला परे आउ जो टी वाई जो रहिला एठी एई टी टाकू भी एई इंडेक्स फिंगर ही प्रेस करिवो है प्लस एपटे सेमती राइट हैंड साइड रे सेमती इंडेक्स फिंगर से वाई को आउ यू को भी से इंडेक्स फिंगर ही प्रेस करिवो सेति से कोन कहला ना लिफ्ट फिंगर सेटा गला तो लिफ्ट फिंगर लेफ्ट हैंड एंड स्ट्राइक अप रो की वन बाय वन टाइप जो क्यू डब्ल्यू ई आर एंड टी आर टाइप्ड बाय द सेम फिंगर जोटा कि तुम की फिंगर है इंडेक्स फिंगर नाउ अगेन लिफ्ट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एंड स्ट्राइक अपर रो की वन आफ्टर अनदर है आगे लेफ्ट हैंड साइड को हैंड को उठे कि फिंगर को टाइप करने पे कहला तापर से राइट हैंड साइड को कहिची से भले राइट हैंड साइड रे पी ओ आई यू वाई ए माने अछंती से भितर वाई आ यू को किए प्रेस करिवो सीए भी सेमती राइट हैंड साइड रो इंडेक्स फिंगर ताकू प्रेस करिवो यू शुड एंश्योर दैट वन फिंगर शुड मूव एट ए टाइम हैला गोटे फिंगर तो तुम फास्ट फास्ट लर्निंग करछो टाइपिंग गोटे फिंगर एट ए टाइम थरे की प्रेस करिवो तापरे नेक्स्ट फिंगर को एका थरे मल्टीपल फिंगर चलेबा कष्ट हो जदी हबो इनकरेक्ट हे जिवो तमरो जो टाइपिंग जहा करिवो तुमे एक्यूरेट हबो नाही हैला तापरे देखिबा फास्ट रो एबे हमर तम फास्ट रो पाखु आसला फास्ट रो माने कोन होम रो तळे जी अछि देखो फास्ट मझिरे रहिला तमरो होम रो तापर रहिला थर्ड रो आमे होम रो कथा कहले थर्ड रो कथा कहले फास्ट रो पाखु जिबा जो फास्ट रो रे के अछंती की जेड अछि एक्स अछि सी अछि भी अछि देन अगेन हियर बी एन एम ओके तापर की अछि एम साइड रे कॉमा अछि तापर साइड रे की अछि फुल स्टॉप तापर अछि स्लैश ओके so after learning how to operate key on the home row and third row the next step is to learn how to operate key on the first row keys zx एमान सब अछंती कॉमा फुल स्टॉप लोकेटेड on this row तो एमान को केमती देखो एटी प्रैक्टिस किछि से देइछि एटी कोन कोन प्रैक्टिस देला सेही थर्ड रो रो प्रैक्टिस देइछि हैला डबल लाइन करबा एटी देखो एटी कोनोसी स्पेस के देइनी
टाइप करला क्यू डब्ल्यू ई आई टी कंटिन्यूअसली पी ओ आई यू सेमती टाइप करी से जाइए पूरा कंटिन्यूअसली एठी कौन है एठी छाड़ला एठी जो नेक्स्ट लाइन को गला केमती गला ना एंटर प्रेस है एठी हैला एंटर काम काली हमें पढ़ले कौन एंटर जतले प्रेस हुए क्रसर जो जगह रे थिबो ताकू सी नेक्स्ट लाइन को नहीं की चलिबो हैला एठी देखो एठी अछि एठी हमें सेमती लिखले एस डी एफ जी ହେଲା ସେମିତି ଏଠି ସେମିକୋଲନ୍ ଏଲ୍ କେ ଜେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ଏଠି ଲାଇନ ସରିନି ତ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରିବା କ୍ରସର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଗଲା ଆମେ ଦରକାର ଦେଖ ଏଠି କିଛି ସେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ସେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଯୋଉଠି କ୍ରସର ତମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ ତାକୁ ସେଠି ସ୍ପେସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ବାଟ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଇନ୍ ଦ ଯେମିତି ସେ କରିଛି ଆର୍ଲିୟର ହେଲା ଟୁ ରୋଜ୍ ଏମିତି ଆମେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବା ହେଲା ସେମିତି ଆମେ ଟାଇପ କରିକି ଚାଲିବା ଯେମିତି ସେ କହିଛି ଏଠି ସେ କ'ଣ ଦେଖେଇଲା ଦେଖ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲିୟର ଟୁ ରୋଜ୍ ଅଲ୍ ଦ 8 ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱେର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ଦ କି ହେଲା ସବୁ ଦିଟା ସାରା ଫିଙ୍ଗରର ଦିଟା ସାରା ଯୋଉ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡର 8 ଫିଙ୍ଗର୍ସ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେବେ କି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦେଇଛି ବଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟାଇପିଂ ଅନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରୋ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ରୋକୁ ଟାଇପ କରିବ लिटिल फिंगर तुम जो लेफ्ट हैंड अच्छी सी यूज हेनी दैट इज नो की इज असाइन टू इट तुम जो देखो तुम जो जेड रो जो प्लेसमेंटा है ना जेड रो प्लेसमेंटा टिके कौन अच्छी ना टिके भितर को अच्छी माने जदी एठी जदी ए की अच्छी जेड कीटा एमती अच्छी है ना एठी एस अच्छी एठी जेड अच्छी एठी सेमती कौन डी अच्छी एठी की अच्छी तुमरो एक्स अच्छी है ना तो जेहेतु तुम लिटिल फिंगर एठी रहउतला ता प्लेसमेंट सीधारे किए रहिगला एठी तुम आसिकी किए रहिला शिफ्ट की रहिगला हैला तो सेति पई कोन कहला सी little finger of left hand is not used that it no key is assigned to it so from the home row turn downward the ring finger of left hand and strike the z तुम जो ring finger थला सी ही z को प्रेस करिवो similarly type x and c while middle and forefinger तापरे माने मिडिल फिंगर तापरे जी अच्छी सी ही ताको प्रेस करिवो रेस्पेक्टिवली टाइप फुल स्टॉप कॉमा एंड तापरे जो अच्छी एम एन हैला while with little ring middle and forefinger of the right hand side को सेमाने सेमती ताको हैंडल करिवे तेठी देछि zxc तापरे कम डॉट एटा कोन पीरियड देछि फुल स्टॉप एठी कॉमा देला mn अछि alphabets v और b are to be typed to the forefinger of left and right hand side v को किए करिवो ना लेफ्ट हैंड साइड रो जो forefinger अछि तमरो जोटा तम इंडेक्स फिंगर कहउछो हैला ताको से प्रेस कला एठी सेमती कोन हला बी जो अछि ताको सेमती राइट हैंड साइड रो जो फिंगर रहिला इंडेक्स फिंगर ताको ही प्रेस करिवो एठी देखि एलोकेशन ऑफ की ऑन द बॉटम रोज इज डिपिक्टेड बिलो एठी देखो लिटिल फिंगर एठी नाही लिटिल फिंगर कोन से की को प्रेस करिवोनी रिंग फिंगर का को प्रेस करिवो जेड को मिडिल फिंगर एक्स को इंडेक्स फिंगर सी को सेमती ये भी से इंडेक्स फिंगर भी को भी प्रेस करिवो सेमती तुम जदी देखिबो राइट हैंड साइड रो जो हैंड अछि से सेमती बी को प्रेस करिवो इंडेक्स फिंगर तो जनरली इंडेक्स फिंगर तुमर दुईटा की को एठी हैंडल कला एठी सब फ्री किए रहिला लिटिल फिंगर फ्री रहिला हैना तो एठी से कोन हला एठी बी और एन को तुमर इंडेक्स फिंगर रहिला हैला तापरे एठी सेमती मिडिल फिंगर रहिला एम को एठी राइट जो अछि तुमर रिंग फिंगर से रहिला कॉमा एठी सेमती रहिला जो लिटिल फिंगर फुल स्टॉप किसी प्रैक्टिस करिया पई से देछि डबल लाइन स्पेसिंग करिया पई एठी देखो एठी कोन कहिछि ना कंटीन्यूअस स्पेस किछि नाही कॉमा अछि को जगह रे से एठू एतिकी कंटीन्यूअस टाइप करिया पई कहला तापरे कॉमा देछि पुनी सेमीकोलन यूज करिवो हैला पुनी सेटा टाइप करिया पई देछि कोटा तो कहारो देछि ना पूरा से मिक्स अप करके देछि टोटल रो तुम एठी को देता फास्ट रो होम रो हैला तापरे तुम थर्ड रो समस्त को यूज करके से एठी देछि टाइप करिया पई तापर देखिबा कि आमे जो जहां एबे करथले से सब होम रो थिला अल्फाबेट टाइपिंग रे देखुथले तबे एबे एलोकेशन ऑफ की टू द टू फिंगर्स ऑन द फोर्थ रो नंबर रो जोटा नंबर रो अछि तो किछि किछि जगह रे कोन होय तो तुम नंबर पैड जो थाए तो नंबर पैड किछि कीवर्ड रे न थाए किछि कीवर्ड रे खाली कोन थाए ना तुम जो जो अछि जो न्यू तो जो अल्फाबेट की अछि सबु ता ऊपर को कोन अछि ना ए रोटा अछि नंबर की हैना तो इन दिस रो टाइप 1 2 3 विथ लिटिल फिंगर
देखो लिटिल फिंगर क्या टाइप करिवो 1 2 3 है लिटिल फिंगर 1 ऊपर रहिबो रिंग फिंगर 2 ऊपर रहिबो 3 ऊपर रहिबो तमर किए मिडिल फिंगर 3 ऊपर रहिला मिडिल फिंगर तापर कौन कहले ना 9 fingers on the left hand respectively and 4 and 5 with the index finger 4 fingers. Similarly, type 0, 9, 8 with the little ring middle finger of the right hand side. सेमती 0, 9, 8 सेमानकु किए रखिबो सेमानकु तमरो राइट हैंड साइड रो जे फिंगर रहिले सेमाने लिटिल फिंगर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर आ मझिरे कोई रहिला 7 आउ 6 7 आउ 6 को किए हैंडल करिवो सेमाने जे हैंडल करिवो से होला तमरो इंडेक्स फिंगर एठी से देई दीची 1 को लिटिल फिंगर 2 रिंग फिंगर मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर दुई जन को हैंडल कला 4 आउ 5 एठी सेमती 6 7 रहिला तापरे ए जो 6 7 अछंती ए मझिरे सेमानकु भी सेमती इंडेक्स फिंगर हैंडल करिवो एटा को हैंड रो एटा तमरो हैला राइट हैंड हैला तापरे एठी सेमती 8 को मिडिल फिंगर ये सेमती रिंग ये सेमती लिटिल फिंगर यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड जदि तुम पाखे न्यूमेरिक कीपैड अच्छी न्यूमेरिक कीपैड माने कौन ना तुम टोटल की रु सेपरेट ए भलिया कीबोर्ड जदि तुम बड़ बड़ कीबोर्ड देखिबो से कीबोर्ड एमती सेपरेट न्यूमेरिक कीपैड थाए है जोटा कि कौन हुए ना एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ न्यूमेरिक कीपैड इज इंपोर्टेंट इन न्यूमेरिक डाटा एंट्री तो जनरली जो न्यूमेरिक डाटा एंट्री ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हुए तो आमको न्यूमेरिक कीपैड पैड रो हेल्प नवा पड़े है तो न्यूमेरिक कीपैड हैज 4 columns and 5 rows तो देखी समस्ते 4 column अच्छी 1 2 3 4 चार्टा column and 5 rows भी सेमती अच्छी the row which has 4 5 6 and plus is called home row एटी देखो ये क्या होम रो कहती 4 5 6 and plus है एम को आम कौन कह 4 5 6 and plus को आम होम रो कह जमी एस डी डी एफ जे के एल सेमिकोलन होता एटी सेमती 4 5 6 and plus आपको आम कह होम रो दिस इज द रो व्हिच इज इनिशियली practiced by a टच टाइपिस्ट माने तुम जो फिंगर नहीं कि रखिबो राइट हैंड साइड तो यही 4 5 6 प्लस ऊपर ही तुम फिंगर को प्लेसमेंट हम द एलोकेशन ऑफ की ऑन दिस रो इज ए शोन देखो ये से दे दीजिए को फिंगर कहाँ पर रखिबो से तुम देखी जो तुम न्यूमेरिक कीपैड को देखिबो ता कलर डिफरेंट होता है ये देखो ये टोटल ए रो ये जो कलम अच्छी तार व्हाइट कलर ये थोड़ा सा ग्रे अच्छी ये पुणी व्हाइट अच्छी ये टोटल ब्लैक अच्छी है ये पुणी ग्रे अच्छी तुम फिंगर तुम जो फिंगर नेल अच्छी ताकू भी सी को फिंगर को कौ जगह प्लेसमेंट हम ताकू सी रखी है थम रहा ब्लैक ये माने रहिले कौन होम रो 4 ऊपर रहिला ये रहिला कौन तुम जो अच्छी तापर कौन एटा लिटिल रिंग तापर ये रहिला ए जगह 2 तापर तुमर जो अच्छी सॉरी लिटिल फिंगर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर एठी रहिबो तापर एठी जेमति रिंग फिंगर रहिबो तापर पुनी एठी एपटे लिटिल फिंगर रहिबो हैला on the numeric keypad the number 5 is the guide key एठी गाइड की देखो जेमति सेठी थिला की गाइड की सेठी तमर थिला एफ आउ जे थिला गाइड की ता तळे गोटे थिला माने कोन तो जोटा अछि स्लोपिंग अछि तळे थिला एठी सेमति तुमे 5 तळे देखियो गोटे स्लोप देखिबो ताको सेति पय कहबा गाइड की हैला it has a small raised tangible mark which serves as a guide key for the touch typist in the placement of the finger on the other key हैला फिंगर प्लेसमेंट से मैंने हेल्प करती एलोकेशन ऑफ रेस्ट की ऑन द न्यूमेरिक कीपैड 0 इज टू बी प्रेस्ड बाय द राइट हैंड थम्स 0 को किए प्रेस करिवो राइट हैंड रो थम्स जनरली आमे टाइप केमती करियो तो लेफ्ट हैंड तो पहुंचीबनी ना कोन पई ना कीबोर्ड रो को साइड रे थाई से राइट हैंड साइड रे नंबर पैड थाई है राइट हैंड साइड रे तो जनरली हमको राइट हैंड को यूज करके ही प्रेस करिया पई पड़े लेफ्ट हैंड रो एठी कोनोसी काम नहीं बुझिला तो 0 को किए प्रेस करिवो ना लेफ्ट हैंड रो जो थंब अछि सी ही केवल 0 को प्रेस करने यूज हम 1 की ऑल्सो मेक यूज ऑफ द कैलकुलेटर कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड प्रैक्टिस कैलकुलेटर कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड बोथ आर सेम ओनली सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाए एग्जाम रे कीबोर्डिंग टिप्स कौन कहला सक्सेसफुल केमती कीबोर्डिंग करबा ना जोटा कि हमें कीप इन माइंड हमको रखिया पे पड़ियो सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टेक्निक जानिबा पे हैला तो कौन कहले ना प्रेस द की with feather touch and do not put undue pressure माने normally simple press करिबा हैला
ତମେ ଦେଖିଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପୁରା ଜୋର କି ଧଡ଼ କି ପିଟିବା ଯେମିତି କି ପ୍ରେସ୍ କି ଟା ସେଠି ଲାଗିକି ରହିଯିବ। ସେମିତି କରିବାନି ମନା କରୁଛି ସେ ହେଲା। ରେଷ୍ଟ ୟର ଫିଙ୍ଗର ଅନ୍ ହୋମ ର while typing ଟାଇପିଂ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ତମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ୟୁଜ ହଉନି ତାକୁ ଆମେ ହୋମ ର ଉପରେ ରଖିବା ପ୍ରେସ୍ କରିବାନି ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ରଖିବା। Allow your fingers to fall naturally on the key so that each rests on top of the next key along the same horizontal row ହେଲା। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରଖିବା ଫିଙ୍ଗରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇପ କରୁଛେ ଯାହା କରୁଛେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ତାପର କୀ କୁ ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। While typing release the key immediately as soon as you press it। ଗୋଟେ କୀ ଅଛି ଏ କୀ ତାକୁ ଆମେ ଟାଇପିଂ କଲେ ହେଲା ଏନ୍ ଲେଖୁଛେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିଦେଲେ କଣ ହବ ଏଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଥର ଟାଇପ ହେଇଯିବ ଏ ଆସିଯିବ ସେମିତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା while typing release the key immediately as soon as you press it। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା। holding the key for long time will repeatedly type the same character। ବୁଝିଲେ ତ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଯଦି ରଖିଦେଲ ସେମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସିଏ ରିପିଟେଡଲି ଟାଇପ୍ କରିଦେବ। ଡୁ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ କିବୋର୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡୁ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦେଖିବାନି କିବୋର୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ କି ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ରିଡିମ୍ ହେଲା। ଯାହା ବି ଲେଖିବା ଦା ଲେଖିଲେ ତ ଟି ଲେଖିବା ଏଚ୍ ଲେଖିବା ସେମ୍ ରିଡିମ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ ଟି ଲେଖିକି ଆମେ ଖୋଜିବାନି କି ଏଚ୍ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା। ସେମ୍ ରିଡିମ୍ରେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା କି ପ୍ରେସ୍ ଦ କି only with the finger selected for the them। ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଯୋଉ କି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇ କିରେ ସେଇ ଫିଙ୍ଗରରେ ପ୍ରେସ୍ ହବ ହେଲା। ଏ କୁ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗରରେ ଲିଟିଲ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏପଟେ ଖୋଜିବାନି କି କୋଉ ଜାଗାରେ ପି ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ଲିଟିଲ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଆଣିକି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସେମିତି ହୁଏନି। ଡୁ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଏନି ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟାଇପିଂ କୌଣସି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନବାନି ହେଲା। ସିକ୍ୟୁର ଟାଇପିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ position is very important। setup sitting position your furniture computer setup those are mandatory those are very important ହେଲା। maintain patience if committed mistake at initial stage mistake ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ practice makes man perfect। ତ practice କରିବା initial mistake definitely will be there ତ practice ଯେତେବେଳେ more practice କରିବା more correct ହବ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ତ maintain a balance between speed and accuracy। ସ୍ପିଡ ଯେତେ ତୁମେ କହିବନି କି ମୁଁ 60 ୱାର୍ଡ ପାର ମିନିଟ୍ କରିଦେଲି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କଣ ସେଇ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 4ଟା ୱାର୍ଡ ହିଁ କରେକ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ତା ମାନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ତା ମାନେ କଣ ସ୍ପିଡ ତ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଏକୁରେସି ଟୋଟାଲ ଜିରୋ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଅଛି ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବିଟୱିନ୍ ୟର ସ୍ପିଡ ଆଣ୍ଡ ଏକୁରେସି as both are equally important। do not sacrifice accuracy of the speed ହେଲା। ସ୍ପିଡ ପାଇଁ ଏକୁରେସି କୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ କହିଲା ତମେ ଯଦି ସ୍ପିଡ ତୁମକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି 80 ୱାର୍ଡ ପାର ମିନିଟ୍ ବଟ୍ ତମେ କୌଣସି ୱାର୍ଡ ଠିକ କରିକି ଲେଖିପାରିନ ତମେ ଟୋଟାଲ କଣ ହବ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। To gain mastery of computer keyboard undertake repeated practice of typewriting words sentences passages and figures without looking at the keyboard। तो ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ कीबोर्ड को न देखिकी प्रैक्टिस करिबा ହେଲା। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ଚେକ୍ ୟୁର ଟାଇପିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଡୁ ୟୁ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପୋସ୍ଚର ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯଦି ତୁମେ ବସିଯିବ ଠିକ ପୋସ୍ଚରରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲା ୟେସ୍ ମାରିବା। ଇଜ୍ ୟୋର ଡେସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଚେୟାର ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ and if not have you adjusted them yes or no। ଯଦି ତମ ergonomics ଅଛି ତାହେଲେ yes। ତ କଣ କହିଲା ଡେସ୍କ ର ହାଇଟ୍ 680 to 720 90 डिग्री एंगल तुम जो टॉप अच्छी तुम कौन मॉनिटर टॉप और तुम आखिर पॉइंट दुई जन जाकर 90 डिग्री पॉइंट रे थिबे प्लस एठी कौन रहिला तुमर एल्बो थिबो 90 डिग्री बैक सपोर्ट थिबा दरकार सीट रे तापरे कौन मूवेबल चेयर हेतिबा दरकार तापरे आ कौन रहिला कीबोर्ड रो प्लेसमेंट और हाथ जो रिस्ट रो प्लेसमेंट सेम थिबा दरकार एल्बो टिके कौन रहिबा दरकार टिके उठिके रहितबे उठिके रहितबा दरकार आ पोजीशन रे थिबा दरकार ହେଲା। तो जिधर द ergonomics अच्छी आर योर कंप्यूटर टेबल माउस कीबोर्ड प्लेस्ड इन द करेक्ट पोजीशन पोजीशन ठीक अच्छी कि नहीं जो जगह कीबोर्ड अच्छी माउस ता साइड रे थिबा दरकार 20 सेंटीमीटर रो डिस्टेंस मेंटेन होतिबा दरकार ହେଲା। माने कहा द्वारा तुम बॉडी रु 20 सेंटीमीटर कथा कहिछि से माउस रु कीबोर्ड 20 सेंटीमीटर नुहे ହେଲା। बुझले तापरे कोन कहले इज योर कंप्यूटर लैपटॉप करेक्टली प्लेस्ड ऑन योर डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप देखो लैपटॉप रे जनरली कौन थाए ना कीबोर्ड जा इनबिल्ट थाए बट कंप्यूटर डेस्कटॉप रे कौन थाए ना कीबोर्ड सेपरेट थाए ହେଲା। तो जेतबेले सी टाइपिंग कथा कहिछि तुम बही रे जोरा देइछि सी ହେଲା तमरो डेस्कटॉप रो वर्जन कथा कहिछि कीबोर्ड रे तो डेफिनेटली हमें एते मेंटेन करि परिबानी डिस्टेंस
ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। Have you arranged your tool on your desk to prevent twisting and reaching? ହେଲା ଯେତେ ବି ଟୁଲ ଅଛି ଯୋଉ ଟୁଲ ତମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଟାଇପିଂ ବେଳେ ତାକୁ ତମେ ତମ ପାଖରେ ରଖିଛ ନା ତମେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରୁଛ ହେଲା ଯେମିତି କି ତମ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ କପି ହୋଲ୍ଡର ତାକୁ ତମେ ରଖିଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ବସିଛ ଏଇଠି ତମେ କଣ କର ଡେଫିନେଟଲି ତମକୁ ଏପଟକୁ ମୁଡିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା ସେଇଟା କିଏ ପଚାରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ୟୁଜିଂ ଟାଇପିଂ ସଫ୍ଟୱେର ହେଲା ଏବେ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର ପାଖକୁ ଯିବା କାଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଥିଲେ ରେପିଡ ଟାଇପିଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ପଢୁଥିଲେ those are coming under your manual typing ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଟାଇପିଂ କରିବା ନିଜେ ନିଜେ ଟାଇପିଂ ଶିଖିବା ବଟ୍ ଯଦି ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇପିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଶିଖିବାର ଅଛି ତ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ୟର ସଫ୍ଟୱେର ହେଲା ସଫ୍ଟୱେର କ'ଣ କରେ ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ସେ ଇଜି କରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ହଉ କି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ତୁମ ବିପି ମନିଟର ସବୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଲାଣି ସବୁ ଡିଜିଟାଲି ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ପମ୍ପ ବାଲା ସେ ଏବେ ଆଉ ଆସୁନି ତମ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଇସିଜି ମେସିନ୍ ତମର ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଏମଆରଆଇ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ତ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ଅଛି ତ ଡିଜିଟାଲ ଏରା ଏବେ ଯୋଉ ଏରା ଅଛି ସିଏ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଏରା ତ ଯଦି ସଫ୍ଟୱେର ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା ମାନେ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଟଡାଉନ ହେଇଯିବ ହେଲା କେହି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି ତ ଆମେ all peoples are depends on the software only ହେଲା so there are many software available which are free of cost and are customized to learn typing କୁ practice କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେମିତି software କିଛି ମାର୍କେଟରେ available ଅଛନ୍ତି କିଛି freely available ଅଛନ୍ତି କିଛି commercial ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆମେ NCERT CBSE କ'ଣ କରିଛି ନା open source ଦେଇଛି open source ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା FOSS ମାନେ free and open source software ହେଲା FOSS ର full form free and open source software ଯୋଉଟା କି କ'ଣ କହିଲା ନା freely available ଗୁଗଲ କୁ ଯିବା ନେଟ ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବ୍ରାଉଜରରେ ରେପିଡ ଟାଇପିଂ ଟ୍ୟୁଟର ମିଳିଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ହେଲା it is free to use and share with others for free but only by using the original distribution package learning to type is fun with the typing game included with it ଏଠି typing game ବି ଅଛି टाइपिंग ଶିଖିବା ବୋରିଂ ନୁହେଁ ବହୁତ ମାନେ ଗେମ୍ ଅଛି ତମକୁ ଏମିତି ଫନ୍ ମଜା ଲାଗିବ ବହୁତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ଟଚ୍ ଟାଇପିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ କାହାକୁ ଟଚ୍ ଟାଇପିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଟଚ୍ ଟାଇପିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେସି ଏ ଟଚ୍ टाइपिस्ट ଟଚ୍ ଟାଇପିଂ ଯିଏ କରେ ତାକୁ କହିବା ଟଚ୍ टाइपिस्ट ହେଲା ନେଭର ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ କିବୋର୍ଡ କେବେ ବି ସେମାନେ କିବୋର୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ଦ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ହିଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ କି ବାଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଏତେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କି ତାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର କରେକ୍ଟ କି କୁ ପ୍ରେସ୍ କରେ ଦ टाइपिस्ट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप्ड रीडिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज द फिंगर्स टाइप द टेक्स्ट रिफ्लेक्टिवली टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइजेस किछि एक्सरसाइज अछि तारो ताको जदि हमें लर्न करिबा ताले हमें भी टच टाइपिस्ट हेइ परिबा स्टेज 1 कोन कहले ना स्टेज 1 ऑफ द प्रोसेस बिगिन्स with learning the home row keyboard आमे तो पढिले होम रो रे किए अछंती ता विषय रे हमें पढिबा होम रो काहा को कहबा ना जो रो रे कैप्स लॉक स्टार्ट हेइ ता साइड रे थिबो ए एस डी सेवन सब होम रो looking at the keyboard is strictly forbidden लेखो लेखे strictly forbidden जदि तुमे कीबोर्ड को देखिलो ताने तुमे स्टेज 1 रे फेलियर हे गेलो हैला this is followed by learning the lower and upper row the number row upper case letter and the special symbols हैला तो सेइठु तुमे ताकू ही तुमे फॉलो करि परिबो स्टेज 2 रे कोन कहले ना इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग frequently used syllables and typing words containing these syllables हैला तो तुमे कोन कहि सी मेमोराइज करिया पे किछि जिंस से कहला कहा को मेमोराइज करिया कथा कहला से सिलेबल को मेमोराइज करिबा हैला सिलेबल माने कोन कहला ना पार्ट ऑफ ए वर्ड और अ वर्ड व्हिच कंटेन्स वन भावेल साउंड जोटा कि भावेल साउंड थाई ताको हमें सिलेबल कहि परिबा हैला तो देखिबा सेटा टाइप करिकि स्टेज 3 रे कोन कहला इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल एक्वायर्ड involves stage 3 involves typing actual text हैला तो एक्चुअल टेक्स्ट को टाइपिंग करिया पे को स्किल दरकार ताकू हमें जानिथिबा दरकार टच टाइपिंग रूल्स ए देखो रे रूल्स कथा देजी एफ टा हैला कि 4 5 6 प्लस हैला तमरो एपट हैला होम रो आकू भी कहिबा आ एमान को कोन कहिबा एसडीएफ ताकू भी हमें कोन कहिबा होम
रो ହେଲା ହୋମ୍ ରୋ ବୁଝିଲା। ତ ଏଠି କଣ କହିଲା କିବୋର୍ଡ ର ଲେଆଉଟ ଦେଖ କେମିତି ସେ କଲରଫୁଲ କରିକି ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ସ୍ପେସ ବାର ରହିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ କଣ ମାନେ ଆକୁ ଇଏ ହେଲା ତମର ନମ୍ବର ପେଡ୍ ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ହିୟର ନମ୍ବର ପେଡ୍। एफ डी एस ए एंड जे के एल सेमिकोलन की এটা ଗୋଟେ କୋଉ କିବୋର୍ଡ କ୍ୱାଟି କିବୋର୍ଡ ମନେ ରଖିଥିବ କିବୋର୍ଡ ଟାଇପ এটা ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ କିବୋର୍ଡ କୋଉ ପ୍ରକାର କିବୋର୍ଡ ର ନାମ କ୍ୱାଟି କିବୋର୍ଡ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। रिप्रेजेंट द बेस पोजीशन ये है तुम बेस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर कीबोर्ड्स यूजुअली हैव स्मॉल फ्रस्ट्रेशंस ऑन द एफ एंड जे जोटा कहती ताको से आम कौन कहवा गाइड की एफ आउ जे है एफ उपरे तले गोटे थी गाइड गार जे उपरे गोटे गार अच्छी दे हेल्प योर फिंगर लोकेट द बेस पोजीशन माने बेस पोजीशन से आइडेंटिफाई करने हेल्प जे करे ताको आम कहवा गाइड की। ट्राई टू रिटर्न योर फिंगर्स टू द बेस पोजीशन आफ्टर इच की स्ट्रोक तुम जिते भी की प्रेस करो जो जगह को जाइए आर को जाइए प्रेस करो कि ई को जाइए तुम एट लास्ट यू नीड टू कम बैक टू योर होम है होम को आसवाई पड़ो। कलर कोडिंग दे दीची है कलर कोडिंग शोज व्हाइल फिंगर शुड प्रेस इच की है। तो सी द पिक्चर एबव द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ऑल द रेड की जो भी तुमको रेड देची रेड जो देची लेफ्ट रे किए ताको प्रेस करिवो लेफ्ट रो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट रो इंडेक्स फिंगर द राइट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर द ग्रीन की राइट रे इंडेक्स फिंगर ग्रीन की को सी प्रेस करिया पई ताको सी दे दीची एपटे सेमती दे दीची है and so forth. Use the thumb whichever hand is more convenient for you to press the space bar. ଯେକୌଣସି ହାତର ଲେଫ୍ଟ ହଉ କି ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ହଉ ଥମ୍ ହିଁ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରିବ କାହାକୁ ସ୍ପେସ୍ ବାରକୁ ଥମ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ ବେସ୍ ପୋଜିସନ ଅନ୍ ଦ ନ୍ୟୁମେରିକ ପେଡ୍ ଇଜ ଦ 5 ଯେମିତିକି ବେସ୍ ପୋଜିସନ ଏଠି ଥିଲା ଗାଇଡ୍ କି ଏଫ୍ ଯେ ଏଠି ସେମିତି 5 ହେଲା ତମର ଗାଇଡ୍ କି ହେଲା। For the index it कौन करें the base position on the numeric keypad is the number 5 key for the middle finger 4 for the index finger से the same जिनस 4 5 6 को आमे एटा को होम की कहबा सेति पई 4 5 6 ऊपर एठी रहिला इंडेक्स मिडिल रिंग एपटे सेमति रहिला हैला चारटा की तापर the numeric pad simplifies and speeds up numeric data input एठी किछि जिनस देछि अपर केस लेटर्स and symbols appearing on key in the number row are typed by one hand with the little finger of the other hand holding down the shift key है तो देखो जिते तुम्हें अपर केस लेटर करवा अपर केस केमती आम टाइप करिपरिबा फास्ट देखिबा अपर केस जहाँ भी आम बाय डिफॉल्ट जहाँ लेखा जाए से माने सब लोअर केस रे थांती माने स्मॉल लेटर है अपर केस करिया पई कोन अछि हम पाखरे अछि कैप्स लॉक अछि कैप्स लॉक काली म कहितली कैप्स लॉक को तळे प्रेस करिबा कैप्स लाइट ऑन हम गोटे कैप्स लाइट थाए है तो तुम कीबोर्ड ऊपर देखिबो ये नॉम लॉक अछि एठी तीनटा लाइट थिबो गोटे नॉम न्यूमेरिक लॉक पई कैप्स लॉक पई आ स्क्रॉल लॉक पई तो तुम जो कैप्स लॉक की अछि ताकू जते तुम प्रेस करिवो देन कैप्स लॉक रो लाइट तबले ऑन हबो ता माने हैला कोन ना ऑल योर अल्फाबेट्स विल बिकमिंग कोन हबो से माने सब चेंज हेकी अपर केस को चेंज हे जिवे ता छोडा जो सिंबल अछि जो सिंबल्स अछि तमरो अछि कोन गोटे गोटे कीबोर्ड रे दीटा गोटे गोटे की रे कोन दीटा सेमीकोलन अछि कोलन अछि दुईटा सिंबल अछंती तो तुमे जे डिफॉल्ट रे जेतले गोटे की को प्रेस करिवो तो कोन हबो जोटा तमरो तळे जोटा अछि जेमति कि एठी सेमीकोलन भी अछि सेमीकोलन अछि तो बाय डिफॉल्ट जेतले तुमे प्रेस करिवो तळे जो सिंबल लेखा हितिबो डाउन रे बॉटम रे जो सिंबल लेखा हितिबो सेटा ही अपीयर हबो जदि तुमे नेक्स्ट जो टॉप लेवल रे जो सिंबल लेखा हिति ताकू जदि तुमे चाहुचो आनिबा पई तो यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट की आ शिफ्ट की रो आउ गोटे काम कोन हैला देखो कैप्स लॉक कोन करिवो कैप्स लॉक कोन हैला माने ऑल द अल्फाबेट्स विल बी इन अपर केस ना जदि तुमे चाहुचो दा लिखिबा टी एच ई टी टा मोर कैपिटल अछि तापर सब लोअर केस अछि तो मु कोन करिवि कैप्स लॉक ऑन करिवि पुनी टाइप करिवि पुनी आउथरे कैप्स लॉक को ऑफ करिवि एमति न करिकि कोन करा जाय ना शिफ्ट वी हैव टू जस्ट प्रेस द शिफ्ट की देन टाइप सो दैट शिफ्ट की रो काम कोन करिवो ना सी शिफ्ट करिवो कोन ना लोअर केस टू अपर केस हैला शिफ्ट की तुमको हेल्प करिवो सी भी सेमती केस चेंज करिया पे हेल्प करिवो माने
लोअर केस को अपर केस करे प्लस ये सिंबल को सब जो कही जब टॉप लेवल रे जो सिंबल अच्छी बॉटम रे जो सिंबल अच्छी है ना टॉप लेवल सिंबल को पाइबा पे हला माने भी तुमको सेमती शिफ्ट की रो हेल्प नवा पे पड़िबो यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट की देन प्रेस द सिंबल है ना so the numeric keypad simplify the speed by numeric data type bola. Uppercase letters and symbols appearing on key in the numbers rows are typed by one hand with a little finger on the of the other hand holding down the shift key. ଗୋଟେ ହାତର little finger shift key କୁ press କରିବ and other hand will type the required symbol or letter. ହେଲା do not look at the keyboard, try to locate the right key with your finger. After configuring setting in wizard, Rapid typing's main window will appear as shown in the figure 2.1.4. ଯେତେବେଳେ ଆମେ rapid typing କୁ 2.1.4 ରେ ସିଏ କଣ ଦେଇଛି ନା typing ର screen କୁ ସିଏ ଦେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ତମର screen ସେ କଣ କହିଲା after configuring setting in the wizard rapid typing main window will appear as shown in the figure 2.1.4 rapid typing ତମେ install କଲ install କଲା ପରେ ତମକୁ କଣ ହବ ନା ସ୍କ୍ରିନ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନ ରେ ତମକୁ ଦେଖାଗଲା ଏଠି कीबोर्ड ରହିଲା ତଳେ ଏଠି ତମର କଣ ରହିଲା ମେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ ହେଲା ତ କଣ କହିଲା let us familiarize with the typing tutor interface the window is composed of the following control task bar ଅଛି ହେଲା task bar କଣ ଅଛି ସେ task bar କଣ କରିବ task bar ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ एलाउ करिवो काहाकू ना टास्क बार तुमको हेल्प करिवो तमरो कौन कौन तुम्हें प्रेस करूचो ताकू से सेठू तुम्हें जानी परिवो टास्क बार अछि हेलो टास्क बार तुमको सेठी हेल्प कर देबो प्रेस करिया पई चेंज द इट कौन कहले टास्क बार अलाउज टू सेट और चेंज सम बेसिक ऑप्शंस टू स्टार्ट ए लेसन कीबोर्ड लेआउट एगा सब चेंज कर परिवो लेवल लेसन्स बैकग्राउंड एगा सब तबे सेठी टास्क बार रु चेंज कर दे परिवो Three horizontal buttons अछंती in the top right corner तीनटा अछंती horizontal bar एटा सब अछंती ए जो तीनटा अछंती ए माने हला ऑप्शंस अबाउट एंड हेल्प तीनटा जको तीनटा पॉइंट को से माने शो करंती कोन क्लिक करला माने ऑप्शंस अबाउट एंड हेल्प कैन डिस्प्ले द करेस्पोंडिंग डायलॉग थ्री वर्टिकल buttons अछंती थ्री वर्टिकल बटन इन द लेफ्ट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एटी सेमती वर्टिकल बटन किछि अछंती हला lesson statistics and lesson editor are used for switching between current lesson user statistics and lesson editor तापरे अछि टेक्स्ट पेन माने ए जो एरिया टा जो जगह रे तमे आकु हमें कोन कहबे ना टेक्स्ट पैनल हला in the area where the text to be typed is displayed you can easily edit it in the lesson editor if necessary ताको तुमे चाहेला माने lesson editor रे edit करि परिबो lesson control panel includes several control to pause resume the current lesson enable disable sound and adjust the sound volume ए माने सब कंट्रोल पैनल भी सेमती से एठी दिया छै lesson रो कंट्रोल पैनल ता तळकु की अछि वर्चुअल कीबोर्ड माने ऑन स्क्रीन रे तुमको कीबोर्ड ता देखिबो that will help you to learn touch typing with all 10 fingers you can customize its appearance in the lesson section तुमको जदि appearance भल लागुनी कलर भल लागुनी जो lesson section अछि एठी हला सेठी जाई कि तुमे कोन करि परिबो ताकू तुमे चेंज कर दे परिबो तो begin lesson करिया केमती to start your first lesson in typing tutor select the keyboard layout हला label and lesson category on the taskbar shown below एठी से देखैछि देखो एठी अछि इंट्रोडक्शन अछि बिगिनर कॉपी से करछि इंट्रोडक्शन अगेन बिगिनर so there are four drop down list in the top left corner of the screen therefore moving from left to right the procedure will be as follow choose the layout that is the language of the keyboard first तुमको language select करिया पे पड़िबो एठी en दिया हिची हला en माने कोन इंग्लिश हला then select a level there are three levels are there introduction level हला किछि लेवल अछंती इंट्रोडक्शन बिगिनर तापरे अछि कोन इट्स बिगिनर ऑन द पिक्चर अबव देखो एठी बिगिनर देइछि इंट्रोडक्शन देइछि
स्पेसिफाई लेसन कैटेगरी तापर आम लेसन रो कैटेगरी को स्पेसिफाई करबा एठी होची लेसन रो कैटेगरी हैला तापर से कोन कहछि ना चूज द अवेलेबल कैटेगरी में भेरी किछि किछि कैटेगरी अछि जोटा कि तुमे सिलेक्ट करि परिबो एठी ड्रॉप डाउन रे कैटेगरी अछि सिलेक्ट करि हबो फाइनली चूज द लेसन दैट यू वुड लाइक टू स्टडी को लेसन तुमे स्टडी करिया पे चाहौ को लेसन को टाइप करिया पे चाहौ सेठी से देई दिछि से लेसन को ହେଲା ସେଇଟା ସିଏ ତୁମେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ when everything is ready press any key then put your finger in the initial position shown on the keyboard and start typing the text ସେ ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲା ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା press any key then put your fingers in the initial position shown on the keyboard ତ ଏଠି ଦେଖ keyboard ରେ ତମକୁ ସବୁ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛି କୋଉ keyboard କୋଉ finger କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି କଣ put your fingers in the best position F J ରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲା start by pressing any key ହେଲା ଯେକୌଣସି key କୁ press କରିବା ତାପରେ ସେଇଠୁ start ହବ there is also the lesson control panel just above the keyboard from where you can suspend resume the current lesson or adjust the sound effect ହେଲା ତ ଏଇଠି ଅଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ଲେ ବଟନ ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ତମେ ପ୍ଲେ କରିପାରିବ କି ତମେ କଣ କରିବ ପଜ୍ ବି କରିପାରିବ କି ତାକୁ ରିଜ୍ୟୁମ ବି କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ପଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ରିଜ୍ୟୁମ ବି କରିହବ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିଜ୍ୟୁମ ଏ ଲେସନ କ୍ଲିକ୍ ଦ this button play button just above the top left corner of the keyboard to post a lesson click the ଯେତେବେଳେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲ ଥିବ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ବଟନ ଦେଖେଇବ ହେଲା ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲା ପୋଷ୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ହବ ନା ପୋଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ରିଜ୍ୟୁମ କରିବ ଟୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ କରେଣ୍ଟ ସେସନ କ୍ଲିକ୍ ଯଦି ତୁମେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ which is far right button from the taskbar to enable disable sound in the current session click the sound button କିଛି sound button ବି ସେଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ sound button ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ତମକୁ କଣ ହବ ନା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟାଇପ କରିବ କି କୌଣସି ରଙ୍ଗ କରି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ Notes you can also set the background image for the text panel by choosing an option animation wallpaper ତମେ ଯୋଉ background image ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗଛ ଅଛି ଏଠି clouds ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତ ତାକୁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା animations ତମର ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ ବାଲା ଯୋଉ ଅଛି pictures background pictures animations ତାକୁ ତମେ ସେଠି add କରିକି ରଖିଦେଇ ପାରିବ okay so selecting a lessons it କଣ କଲା while making your way through the lessons you will probably mention two progress bars one the green another is the yellow on the lesson ହେଲା ଦେଖ ଏଠି lesson ରେ ସେ କଣ କହିଲା progress bar ଦିଟା progress bar ତମକୁ ଦେଖିବ ସିଏ ଗୋଟେ green ଆଉ the yellow ହେଲା the green progress bar shows the percentage of the completion green ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବ ସେ କଣ କରିବ ନା percentage of the completion ଯେତେ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଟା ତମେ କରୁଛ ସେଇ କେତେ percent complete ହେଲା ଆଉ yellow ଟା କଣ ଦେଖେଇବ time period ଦେଖେଇବ ସେ ହେଲା କେତେ time ଅଛି ବାକି କେତେ ଅଛି କେତେ time spend ହେଲାଣି when the yellow progress bar runs out at least once typing tutor records that you have broken the rhythm at this character ତା କିଛି rhythm ଅଛି ହେଲା ମାନେ press ମାନେ ଗୋଟେ letter ଆଉ ଗୋଟେ letter ର press କରିବାର time frame ଟା ହେଲା rhythm ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଲେଟ୍ କଲ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା ୟେଲୋ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବାର ଅଛି ସେ ରନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଯଦି ଥରେ ବି ସେ ରନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସିଏ ତମକୁ ବ୍ରୋକେନ୍ ହେଇଯିବ ତମକୁ ସିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ ହେଲା ତ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଟାଇପିଂ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ସିଷ୍ଟମରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା କଣ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବା ଓକେ तो गले गुगल को एठी हमें कौन करिबा ना एठी सर्च करिबा हला रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एटा ओपन हला एटा तो होम पेज खाली एमती कहतली एठी अछि टाइपिंग ट्यूटर टच टाइपिस्ट टाइपिंग गेम्स टाइपिंग टेस्ट सब जिंस अछंती डाउनलोड रैपिड टाइपिंग 5.5 क्लिक करिबा देखिए डाउनलोड होची कि नहीं तो कौन हुए ना जतला हमें क्लिक करिबा ऑटोमेटिक से तुमको देखेला सेटअप फॉर विंडोज जदि तुम पाखे 64 बिट रो ऑपरेटिंग सिस्टम अछि तो यू नीड टू डाउनलोड दिस x64 if you have 32 bit of operating system then you need to download x32 bit okay तो ये दे दीची वर्जन कौन 5.5 रिलीज डेट सॉफ्टवेयर टा केबे आसीची मार्केट को माने वेब रे केबे आसीची से 25/6/2025 लाइसेंस है फ्रीवेयर फ्रीवेयर क्या को कहती जो सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल
ହେଲା କମର୍ସିଆଲ ଲାଇସେନ୍ସ ନବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସେ କୁ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରିୱେयर। କମ୍ପାଟେବିଲିଟି ମାନେ ସଫ୍ଟୱେयर କୋଉ ଜାଗାରେ ରନ୍ ହେଇପାରିବ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ହିୟର ଇଏ କୌଣସି ଆପଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ରନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଇଏ ରନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଇଏ କେବଳ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ରନ୍ ହେବ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କାହାର ନା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଦେयर ଇଜ ଏ ଲିଙ୍କ ଅଲସୋ ହାଉ ଟୁ ଇନଷ୍ଟଲ ସେଟଅପ୍ ଭର୍ସନ, ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗୋ ଥ୍ରୋ କରିକି ଦେଖିକି କରିପାରିବ। ସଫ୍ଟୱେयर ସାଇଜ ଦେଇଛି କେତେ ଏମବି ର ସଫ୍ଟୱେୟରଟା ନା 15.7 ଏମବି ର ସଫ୍ଟୱେयर। 32 ବିଟ୍ ଯଦି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାରିବ 14.32 ଏମବି। ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଚେକ୍ ତୁମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଏପଟେ ଯଦି 32 ବିଟ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡାଉନଲୋଡ୍ ରେପିଡ୍ ଟ୍ୟୁଟର 64 ବିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖ ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ହେଲା। ରେପିଡ୍ ଟାଇପିଂ ଟ୍ୟୁଟର ସେଟଅପ୍ 5.5 EXE। ତ ଯେତେବେଳେ ତମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେବୁଲ ଫାଇଲ EXE ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେବୁଲ ଫାଇଲ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେବୁଲ ଫାଇଲ ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ରନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତମର ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ୱିଣ୍ଡୋଜକୁ କପି କରିବ ସିଏ ହେଲା। ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡାଉନଲୋଡ୍ ସରିଗଲା, ଡନ୍ ଲେଖା ହେଲା, ଓପନ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ୱିଜାର୍ଡ। ସେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ୱିଜାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ପଚାରିଲା ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଲାଉ ଦିସ୍ ଆପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଅନନୋନ୍ ପବ୍ଲିଶର ହେଲା। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ଅଛି ସିଏ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁଟର ଅଛି ରେପିଡ୍ ଟାଇପିଂ ଟ୍ୟୁଟର ତାରକୁ ସିଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରିଲାନି, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିଶର ଅଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛି ପବ୍ଲିଶର ଇଜ ଅନନୋନ୍, ଦେयर ଇଜ ଏ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ, ସୋ ଆର୍ ୟୁ ଏବୁଲ। ତ ପଚାରିଲା ସେ କ'ଣ କି ତମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ପଚାରିଲା ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଲାଉ ଦିସ୍ ଆପ୍, ସୋ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ୟେସ୍ ହେଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଟଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ସେଟଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ। ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଟଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଏଠି ନେକ୍ସଟ ମାରିଲେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କୋଉ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହେଲା, ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ, ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାରର କିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଯେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଏଠି ଆମେ ଆଇ ଏଗ୍ରି କରିବା, ଯଦି ଆଗ୍ରି ନ କରିବ ତ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହବନି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ପର୍ସନାଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ମଲ୍ଟି ୟୁଜର ଇନଷ୍ଟଲେସନ, ୱି ହାଭ୍ ପର୍ସନାଲ ମଲ୍ଟି ୟୁଜର। ତ ଏଠି କ'ଣ ତାପରେ ଏଠି ଲୋକେସନ ଦେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହବ। ସ୍ପେସ୍ ଏବେଲ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି କ'ଣ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍, ସିଟା କ'ଣ ମୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ହେଲା। ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇଲ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟୋରୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ରେପିଡ୍ ଟାଇପିଂ 5 ନାମରେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହବ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖେଇଲା କ'ଣ ନା ସ୍ପେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, କେତେ ଏମବିର ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ, 53.8 ଏମବିର ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର। ସ୍ପେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି ନା 192.1 ଜିବିର ସ୍ପେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କେତେ 53.8 ଏମବିର ସ୍ପେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ then you need to click on the browse button, then you need to select the drive, required drive, କୋଉ ଡ୍ରାଇଭରେ ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଦିସ୍ ପିସିରେ ଏଠି ଅଛି ହେଲା, ଦିସ୍ ପିସିରେ CDE, ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମୋ ସିରେ ଅଛି, ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି, ମୁଁ ସି ଡ୍ରାଇଭରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବି। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ପରେ ଦେଖ ଦିଟା ଚେକ୍ ବକ୍ସ, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଚେକ୍ ବକ୍ସ। Check box count, at a time you can select multiple boxes here. So once you click on the checkbox, the tick mark will appear here. Okay. तो create a desktop icon ହେଲା, create a desktop icon ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତ create a desktop icon, create a quick launch icon ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ଡେସ୍କଟପ୍, ତମ ଯେଉଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସେମିତି କ୍ୱିକ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଇକନ୍ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ୱିକ୍ ଲଞ୍ଚ ବାର୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବ। ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଏଠି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା, ମାନେ exe ଫାଇଲରୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ କପି ହେଇକି ତମ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ସିଏ ଏଣ୍ଟର କଲା। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ରେପିଡ୍ 5.5 ସେଟଅପ୍, ରନ୍ ଦ ରେପିଡ୍ ଟାଇପିଂ ଟ୍ୟୁଟର। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ରନ୍ କରିବା, ଫିନିଶ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଓକେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଏବେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଦେଖ ସେ ରନ୍ କଲା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ଥିଲା ୱିଜାର୍ଡ, ତମ ବହିରେ ବି ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ନା କି। ତ ଏଠି କ'ଣ କଲା କନଫିଗୁରେସନ ୱିଜାର୍ଡ କଥା ସେ ପଚାରିଲା। ତ ସିଲେକ୍ଟ ୟର କିବୋର୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ସିଏ। ଏଟା କ'ଣ, ଏଟା ଗୋଟେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ 1
एर्गोनॉमिक 2 पोर्टेबल सब कथा से कही डेस्कटॉप केतेटा की अछि मो पाखरे 104 की तो मो पाखरे नाही बट सबुठ लोएस्ट जेटा 104 जेहेतु मु लैपटॉप यूज करछि तो 104 नाही की मो पाखरे तो एंटर की फ्लैट अछि तुम जदि कीबोर्ड जदि फ्लैट अछि तुम लिखिबो हाई जदि अछि बिग अछि तो ता ऊपर डिपेंड करे तुमरो न्यूमेरिक कीपैड अछि कि नाही ता कथा लिखिबो मो पाखरे नो न्यूमेरिक कीपैड अछि ହେଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ କିପ୍ୟାଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି ତୁମେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ତ ତୁମ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆସିବ କେବଳ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସିବ ଯଦି ତୁମେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କେବଳ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସିବ ତ ହିୟର ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ତ ଦୁଇଟା ହାତରେ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ସ୍କିମ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ସ୍କିମ୍ ଟୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସ୍କିମ୍ସ ଆର୍ ଦେयर फाइव कलर जो कलर अच्छी कलर जो कॉम्बिनेशन अच्छी कौ कौ कलर तुम्हें सिलेक्ट करिवो पांचटा कलर दुईटा कलर वन कलर भी अच्छी ताको तुम्हें नहीं की କରିପାରିବ ଯଦି ଏଠି ତମ ଯୋଉ କଲର ଅଛି ଯଦି ତ ଅଲଗା କଲର କିଛି ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖ ସେଠି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ହେଲା ବୁଝିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ଏଟା ହେଲା କନଫିଗୁରେସନ ୱିଜାର୍ଡ ଓକେ ମାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲ ହେଲା ଏଇଟା ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ଏପଟେ ଅଛି କଣ ତିନିଟା ଅପସନ୍ସ ଏଠି ଅଛି ତମର କଣ କହିଥିଲା ସିଏ कीबोर्ड ଅଛି बैकग्राउंड टेक्स्ट एंड कलर फॉन्ट ଅଛି साउंड ଅଛି थीम्स वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर लॉग आउट भी ଅଛି एग्जिट भी ଅଛି एपटे कौन अच्छी साउंड है देख ये स्टार्ट हो गलानी ऑलरेडी एपर्तन मुझे स्टार्ट करनी मुझे पॉज मार्च ये पुणी स्टार्ट करी पुणी पॉज करी है तो जो टाइम फ्रेम देती सी एबे मते कौन कहला कि मते कौन करिया अछि एफ को मु प्रेस करी एफ प्रेस कला परे स्पेस स्पेस को स्पेस कली पुणी जे गोटे की प्रेस करथबो जहाँ कि देखैला ताको प्रेस करिवो देखो टाइम अछि दुटा टाइम चलची ग्रीन लाइन अछि येलो लाइन जते सरी जीवो सेतले से कौन करिवो ना पुणी अथे तुमको से वार्निंग दबो के अछि ହେଲା ଯାହା ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ସରିଲା ତୁମେ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲନି ତା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତୁମକୁ ୱାର୍ନିଂ କରିବ ପୁଣି ସେମିତି ଯେ ହେଲା ନ ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି ଡି ପୁଣି ସ୍ପେସ୍ ପୁଣି କେ ସେମିତି ଚାଲିବ ଦେଖ ଏଠି ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ ସରିବ ୱେଟ୍ କରିବା ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ ସରିଯାଉ ग्रीन लाइन कौन देखा है ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन येलो लाइन कौन देखो देखो येलो धीरे धीरे कौन है ऑरेंज हो गला माइनस देखो ऊपर टाइम देखो है धीरे धीरे कमिला रेड हो वार्निंग देखला पुणी ये तुम कौन हल ये तुम मिस करदेल बुझला तो ये सी कहला लेवल अच्छी इंट्रोडक्शन बिगिनर दुईटा लेवल अच्छी ये तुम लेसन्स अच्छी कौ लेसन शिफ्ट की रो लेसन्स अच्छी डिजिट की रो लेसन्स अच्छी बेसिक लेसन्स भी अच्छी लेसन 1 लेसन 2 ये तुम सेमती टाइम फ्रेम रिमेनिंग टाइम अच्छी आ लैप्स टाइम अच्छी है तो यहाँ तुम कीबोर्ड तो ये तुम चेंज करमती अच्छी स्टाटिस्टिक्स अच्छी जदि मुझे स्टाटिस्टिक्स देखी देख एपर्तन मुझे कंप्लीट करनी से मो स्पीड मत जना पड़ूनी जदि मु कंप्लीट करी गोटे लेसन तापर से तुम कौन हम ना ये तुम डब्ल्यू वर्ड्स पर मिनिट केपीएम डब्ल्यूपीएम एगा सब कैलकुलेट हम टाइम स्पेंट वर्ड्स टाइप केतेटा एक्यूरेट अच्छी केते की स्ट्रोक अच्छी केतेटा मिस है सब जिन टोटाल ये तुमको सी देखो है ओके तो जीवा कौन कहला सी when the yellow progress bar runs out at least once the typing tutor records that you have broken the rhythm at this point है ना तुम रिदीम ब्रोक कर जिते तुम रिदीम ब्रोक कल तो कौन हम ना पुणी आउ थे पुणी आउ थे कौन हम ना से जगह को पुणी आउ थे जावाई है मैंने सी तुमको देख ये जगह रिदीम ब्रेक है से स्क्वायर करके गोटे डॉट मार्क मार्क करला बुझला तो हाउ टू इंटरप्रिट रिजल्ट रिजल्ट को देखियो केमती ना ईच टाइम यू कंप्लीट ए लेसन द रिजल्ट डायलॉग विंडो डिस्प्ले योर अचीवमेंट्स इन दिस लेसन है द रिजल्ट डायलॉग विंडो कंसिस्ट ऑफ टू टैब्स कॉल्ड रेटिंग एंड एरर ये देखो रेटिंग देइथिबो प्लस एरर देइछि है तो रेटिंग एंड एरर अच्छी द फर्स्ट वन लुक्स लाइक शोन इन द फिगर 2.17 फिगर 2.17 देइछि सेठी कौन देइछि से ओके देइछि गुड देइछि एक्सलेंट देइछि तुम जो पोजिशन तुम थी से पोजिशन तु शो कर सब रेटिंग देला केतेटा वर्ड पर मिनिट रे कल तुम केते परसेंट एक्यूरेसी है स्लो डाउन केते अच्छी गो टू द नेक्स्ट लेसन जीवाई एप्लिकेबल कि नुहे कि ट्राई अगेन जदि थी तो ट्राई अगेन रे है तो यू कैन रिव्यू योर मैट्रिक्स ओवरऑल स्किल लेवल बिटवीन द बिगिनर एंड चैंपियन अपर साइड इंडिकेटर
तुम बिगिनर लेवल रे अच्छो कि तुम चैंपियन लेवल रे अच्छो तो ताकू भी से शो करिवो as well as words per minute, characters per minute, and accuracy in percentage. In the text area, you can check your mistakes that occur during the lesson. Text area ରେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ important question ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ 1 mark ର question ସବୁବେଳେ ଏଇଠୁ ଆସେ। green line କାହାକୁ ଦେଖାଏ? ଯଦି ତମେ correctly all inputs ଯଦି correctly enter କଲ ତବେ green ରେ ଦେଖେଇବ ସିଏ ହେଲା। yellow କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବ? stands for right input exceeds the acceptable time frame. Correct input तो correct ଅଛି but जो time frame ଦେଇଛି you have exceeded ହେଲା ତମେ ସବୁ exceed କରିଦେଇଛ time correction input right ଅଛି but time frame exceeded ହେଇଯାଇଛି। red କେତେବେଳେ କାମ ହୁଏ ନା wrong input input ଅଛି wrong input ଅଛି କଣ ନା wrong ଅଛି but time frame ଅଛି within ହେଲା time ଠିକ time ଭିତରେ ତମେ wrong input କରିଛ ତ red ହବ। orange କେତେବେଳେ ହବ ନା wrong input ଅଛି ହେଲା wrong input ଆଉ exceed time frame ବି ନାହିଁ exceed ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା orange it is the worst result ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖରାପ result ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଦେଖାଏ wrong orange color ରେ ସେ ଦେଖେଇବ। red letter କଣ କରେ ନା denote wrong input within the acceptable time frame ହେଲା। error window on the error tab you can view your detailed statistics for the current lesson. This tab shows your errors and delays percentage both in the graphical and table view. This will help you to better understand which letter are still hard for you to type. से एरर रू तुम जानीपर कि कौ लेटर को टाइप करने तुमको बेसी डिफिकल्टी प्रेस करने पड़ला है यू कैन स्विच बिटवीन द एरर्स इन द परसेंटेज चार्ट एंड डिले इन द परसेंटेज चार्ट बाय क्लिकिंग द बटन ऑन द बार चार्ट देखो से किसी बार चार्ट भी से देइथिबो है ना बार चार्ट देइछि परसेंटेज पाइबा पई देइछि ऑन द बार चार्ट द एक्स एक्सिस करेस्पॉन्ड टू द लेटर यूज्ड इन द लेसन while the y axis shown the errors or delays related to the each letter. If there are not any errors and delays for the certain character, it won't show up on the chart. যদি তোমার কোনসি এরর ନାହିଁ তো চার্ট সে দেখাইবনি। তো তোরে সে নোট দেলা কোন নোট দেলা now when you select a row in the table the corresponding bar on the chart will be highlighted when you select a column in the table the chart will show either errors or delays देखो एटा केतेबेले ଆମେ ଜାଣି परिबा जेतेबेले ଆମ पाखरे जो अछि स्टैटिस्टिक्स जो अछि एठी ହେଲା ଏ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେଇବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା ସେ ଏଠି ତ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆମେ କୋର୍ସ କିଛି ଲେସନ ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନେ ଯଦି ଆମେ ଲେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପୁଣି ସେ କଣ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆଉଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ହେଲା ଡଟ୍ ଦେଇଛି ସିଏ ତାପରେ ତମେ କଣ କଲ ସ୍ପେସ୍ ଗଲ ଏଫ୍ କଲ ସ୍ପେସ୍ ଜେ ସ୍ପେସ୍ ଡି पुणी स्पेस के स्पेस एफ स्पेस जे स्पेस डी स्पेस देन के एट देखा आसला बुझला तो एठी कौन रेटिंग मिलला मते ना स्पीड केते हला 11 वर्ड पर मिनिट हला एक्यूरेसी हला 100% स्लो डाउन हला 0% मते अलाउ कोन कोले ना गो टू द नेक्स्ट लेसन एठी तुम रेटिंग देछि से 5 स्टार डिटेल्स स्टैटिस्टिक्स ए देखो एटा हला तुम स्टैटिस्टिक्स हला तो ये से कौन कहला जे देखो स्टैटिस्टिक्स जो अछि एपटे देछि एक्यूरेसी की स्ट्रोक हला एटा हला एक्यूरेसी की स्ट्रोक स्पेस रो एक्यूरेसी केते अछि 88.2% अछि माने स्पेस को मु प्रेस कले बेले टिके डिले कर दैछि हला सेति पे से कहला त एक्यूरेसी 100% नाही बट एफ रो एक्यूरेसी 4.4 और जेछि 100% अछि एठी भी सेमति 100% एमाने सब 100% अछि बट while pressing the space button there is a delay so that is the reason it is 15.17 एपटे सेमती देखो सेमती एठी कोन अछि केपीएम अछि एठी हैला तो एठी देखो जदी एठी केपीएम सिलेक्ट द यूनिट एठी केपीएम देख परिबो कैरेक्टर की स्ट्रोक पर मिनिट अछि केपीएम रो फुल फॉर्म की स्ट्रोक पर मिनिट एठी कैरेक्टर पर मिनिट अछि वर्ड्स पर मिनिट अछि हैला एठी बाय डिफॉल्ट से की स्ट्रोक पर मिनिट देछि सो स्पेस रो केते अछि ना 20 एठी 38 40 तो ए माने समस्त ठीक ठाक अछंती बट ए जो एफ के जो अछि से माने टिके लोअर लेवल रे अछंती हैला एरर्स रो ओवरव्यू अछि एठी देखो एरर्स रो ओवरव्यू कोन हला ना एफ जे डी के एगा सब ठीक अछि तो एरर हला तमर एई जगह रे मु कोन करथिली छाड़ देथिली टाइम आउट हे गेथिला हैला बुझिला तो एइटा से कहिला कोन ना जते बेले तुमे सिलेक्ट करिवो जते बेले गुटे एठी गुटे सिलेक्ट करलो जो बार अछि तुमको से बार कथा से कहितला सेठी जो बही रे लिखा अछि एठी
When you select a row in the table, the corresponding bar on the chart will be highlighted. When you select a column in the table, the chart will show either errors or delay. ହେଲା ତ ଏଠି ଏରର୍ସ ଓଭରଭ୍ୟୁ କିଛି ଦେଖାଏନି ଯଦି ଏରର୍ସ ଓଭରଭ୍ୟୁରେ କିଛି ଏରର ଥାନ୍ତା ତ ଏଠି ମୋତେ ସିଏ ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଟା କି ଏଠି ନାହିଁ तो then you can click the next button to below to proceed to the next lesson को प्रोसेस କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି next step ରେ ଲେଖା ହେଇଛି go to the next lesson go on ହେଲା go on ରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ତାପରେ ଏଠି ସେ next lesson ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ next lesson start ହବ ଏଠୁ ହେଲା repeat to go through this lesson once again or record to check whether your results are great enough typing tutor hall or frame to view the result of all the lessons that you have already completed, go to the statistics section. Statistics section को जाइए हमें directly हम जितने भी completed करचे जितने भी complete करचे lessons तार result को हमें जाइए सेठी देखी परिबा एटा ला तमरो student statistics हैला जोटे की accuracy अछि 100% speed अछि 11 word per minute एटी देखो इसी लिखे देला overall rating कौन कहला excellent speed word per minute केते 11 accuracy 100% slow down 0% अछि down अछि 13 time spent केते 1 minute 27 second words typed केते अछि ना 16 word fixed अछि 0% character type अछि 31% character fixed अछि keystroke 32 टा keystroke माने 32 times तुम की को प्रेस करछि last changes केबे हितला time frame देछि तार हैला space रो देला ए डिटेल सब तमे पूरा कंप्लीट डिटेल तुमको एठी दे देबो है तो एटा केते हेल्पफुल देखो तुमरो टाइपिंग करिया पे बहुत हेल्पफुल है ना तो view and analyze the statistics to view the result of all the lessons that you have already completed open the statistics section कोउटा statistics section कोउटा जोटा कि मु कहली एबे तमे थिलो करंट सेशन रे हैला तो करंट सेशन रे तमे थिलो तो मैं तुमको statistics को जिबा पई अछि एला तुम करंट सेशन statistics माने एठी एठी क्लिक करबा स्टूडेंट statistics एठी हमें आसी गले को लेसन को तुम statistics विंडो को आसी गले open the statistics section and choose the button in the top left corner of the main window the statistics screen will open top left corner जोटा मु कहली जो main window रे जोटा अछि ए बटन टा को सिलेक्ट कला माने से statistics विंडो को ओपन कर दबो एटा देखो आसी गला ओके हला तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रेस ऑफ योर टाइपिंग एटी से टोटल देखेला केते परसेंट एक्यूरेसी स्पीड केते अछि सब जिंस से देखेला हियर यू कैन रिव्यू योर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रेस बोथ इन ग्राफिकल एंड द टेबल व्यू हैला ग्राफिक व्यू रे बेची एटा गोटे ग्राफिक देछि ना एक्स एक्सिस एटा तमर वाई एक्सिस देला हैला तो दीटा जाक एक्सिस से देछि एक्स एंड वाई देछि तापरे प्लस टेबल व्यू भी अछि एटी Click the button in the top left corner of the window or place Ctrl 1 on your keyboard to see your CPM speed. CPM speed देखिया ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ତମେ ବଟନ को क्लिक कर दे पारो देखो एठी CPM एठी कोन वर्ड पर मिनिट अछि एठी तमे कैरेक्टर्स जति कैरेक्टर्स देखिया ପାଇଁ चाहूचो तो एठी कैरेक्टर पर मिनिट अछि Ctrl 1 को प्रेस करो कि तमे एठी क्लिक करके तमे एठी सिलेक्ट कर दे पारो वर्ड्स अछि कैरेक्टर अछि जहां भी तमे चाहिबो एठी तमे ताको चेंज करके अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चेंज ओके तो CPM रो फुल फॉर्म कैरेक्टर्स पर मिनिट click the button or press Ctrl plus 2 on your keyboard to see your word per minute जदि तमे Ctrl plus 2 को जदि प्रेस करिबा ताले सेठी कोन हबो ना वर्ड पर मिनिट हेगला देखो Ctrl plus 1 को गला माने कोन हबो Ctrl plus 1 को प्रेस कला माने से हबो कैरेक्टर्स पर मिनिट हैला 2 को प्रेस कला माने वर्ड्स पर मिनिट 3 को प्रेस कला माने जदि 3 को प्रेस करिवो मतलब कोन हबो क्लिक द बटन Ctrl plus 3 to see how your typing accuracy changes in the different lessons हैला ताको से देखिबा स्टैटिस्टिक्स पर पर्टिकुलर लेसन गोटे लेसन को कंप्लीट कला परे तार स्टैटिस्टिक्स ता एडी हमकु देछि जोटा कि मु एठी तुमको देखैली हैला ओवरऑल रेटिंग एटा तमरो ओवरऑल रेटिंग टू रिमूव ए मैट्रिक्स फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट a lesson in the right table and click the button हैला तो रिमूव गुटे तमे जदि गुटे टेबल को तमे आको गुटे रिमूव करिया ପାଇଁ चाहूचो तम लेसन को सिलेक्ट करिबा सेठी तमे कोन करिवो ताको तमे रिमूव भी कर दबो एठी ऑप्शन थिबो हैला एठी अछि कोन सेशन स्टैटिस्टिक्स अछि तापरे एठी रिमूव करिवा ପାଇଁ भी ऑप्शन थाए एठी तो नहे हां एटा
ये जो रिमूव बटन ଅଛି, डू यू रियली वांट टू रिमूव द स्टैटिस्टिक ऑफ द सिलेक्ट लेसन? यस कला माने statistics gone. ओके, तो सेटा थिला रिमूव. On the taskbar in the upper part of the window, you can choose keyboard layout, label and course for which you would like to see statistics. ହେଲା, ତ ଏଠି keyboard layout ଅଛି. ଦେଖ ଏଠି keyboard ର layout introduction part ଅଛି, ଏଟା ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଏଟା. ତ ତାପରେ ତମର କି ଏଠି ଦେଖ basic lessons, ଏଟା ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ. କୋଉ ପ୍ରକାର keyboard layout ଏଠି change ହବ, shift key ପାଇଁ କି digit key ପାଇଁ କରିବ ତମେ, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି set କରିପାରିବା. You can also switch between the lesson group. ହେଲା, lesson group ଅଛି, day group options in the far right drop down on the taskbar. ହେଲା, ତ lessons ଯାହା ବି ତମେ ସେଇଠୁ ତମେ ଦେଖିକି ସବୁ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଯାହା ବି lessons ଅଛି. time frame ଅଛି, lesson editor, ଦେଖ ଏଠି lessons editor ଅଛି, introduction lesson ଅଛି, word character space କେତେ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ lesson ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ୱାର୍ଡ ପାର ମିନିଟ୍ ଦରକାର, ଏରର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 90, ଏସବୁ ସେଟିଂ ଅଛି. ତୁମେ ଏଇ ସେଟିଂସକୁ ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ତମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇ ପାରିବ. ହେଲା, କି ତମର ନିଜର ଗୋଟେ ସେଟିଂ ବି ତମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ ଯଦି ତମ ସ୍ପିଡଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ. ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ ଲେସନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ. ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫର୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେସନ୍, choose the lesson on the right table and click the lesson tab in the top right corner. The lesson tab contains the same data that are displayed upon completion of every lesson. ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛ, ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ କରିବ ନା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଯିବ, ସେସନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ଏଠି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲେସନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ସେ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବ କୋଉ ଲେସନରେ କେତେ ଅଛି. ଆମ ଯେହେତୁ ଆମେ we have already deleted, so we are not able to see anything here. So ତମେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବା. ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି. ତ working with lesson editor ଅଛି. To open lesson editor, click the button in the top left corner of the rapid typing window. Lesson editor window is composed of the following controller. ହେଲା, lesson editor ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଲେ କୋଉଟା, ଏଠି ଯିବା, ଏଠି ଦେଖ lesson ଅଛି, ଏଠି ଅଛି lesson editor. ହେଲା, lesson editor କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଠି different options ଅଛନ୍ତି, course goal, lesson view. ହେଲା, କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲା, taskbar which allows to select the keyboard layout and label of the lesson to edit. Toolbar which include basic lessons 1 or lesson 2 for inserting text. ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି. Navigating the tree which shows the existing course and lesson hierarchy. Navigating the tree ମାନେ କିଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ନା, ଆ ଭିତରେ ଦେଖ navigating କରିବା ମାନେ ଏଟା ଯୋଉ tree structure ଅଛି, ଇଏ root, ଇଏ ତାର branch, ଇଏ ତାର sub branch. ହେଲା, ଆ ଭିତରେ ସିଏ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ. lesson 1 ର ତାର କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦେଇଛି text, lesson 2 ର କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ shift keyରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, shift କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି କାହାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା. ହେଲା, ସେମିତି digit keyର ଦେଇଛି, digit ର କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, symbols ଅଛି, special symbols, numbers. ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, text panel an area where you can edit the text of the lesson currently selected in the navigation tree. ତୁମେ ଯେତେବେଳେ navigation tree ରେ ଗୋଟେ item କୁ select କରିବ, ତମ text panel ରେ କ'ଣ କ'ଣ item କୁ ତୁମକୁ select କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଏଇଟା ସବୁ text panel ର position. ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଅଛି space ଟା, ସେ text panel. ହେଲା, ତାର position ରେ କ'ଣ କ'ଣ type କରିବା ତାକୁ ବି ସେ କହିଛି. lesson matrix which display the number and percentage of words. lesson matrix, ଯଦି ଆମେ lesson matrix ପାଖକୁ ଯିବା, ନମ୍ବର ଦେଖେଇଛି, percentage of word ଦେଖେଇବ. ଏ ଦେଖ ଏଠି percentage of word ଦେଇଛି, characters କ'ଣ, spaces କ'ଣ, ତାର percentage କ'ଣ, ସବୁର ଏଠି percentage ସେ configuration କରିକି ଦେଇଛି. keyboard which is the virtual keyboard that highlight the characters used in the currently selected lesson. You can customize its appearance in the lesson section. lesson section କୁ ଯାଇକି ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ତାର appearance କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବା. ଦେଖ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଲେସନ୍ କୁ ନ୍ୟୁ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ, ପ୍ଲସ୍ ତମେ ଯଦି ଲେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ କୁ ଯିବା, ଶିଫ୍ଟ କି କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଦେଖ ଏବେ କିବୋର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଶିଫ୍ଟ କି ଉପରେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା. ହେଲା, ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ଡିଜିଟ୍ କି କୁ ଯିବା, ଲେସନ୍ 2, ଏବେ ତମ ଦେଖ ଡିଜିଟ୍ ଜାଗାରେ ତମ ମାର୍କ ହେଇଗଲା. ହେଲା, ହାତର ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲା. ତ କିବୋର୍ଡ ଲେଆଉଟ୍ ସେମିତି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବା. ଲେସନ୍ 4 କୁ ଯିବା, ଲେସନ୍ 4 ରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ, ସେଇ କିବୋର୍ଡ ଉପରେ ସିଏ ମାର୍କ କଲା, VB, VM. ହେଲା, ତ different lesson ଅଛି, depends on the lessons, it will change the layout of the keyboard. Okay.
तो ସେଠି ସେ ଦେଇଛି ସିଫ୍ଟ କି ର କେତେ କ'ଣ ଲେସନ ଅଛି, ବେସିକ ର ଅଛି, ଡିଜିଟ ଅଛି, ନ୍ୟୁମେରିକ କିପ୍ୟାଡ ଅଛି। ମୁଁ ନ୍ୟୁମେରିକ କିପ୍ୟାଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେହେତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍, so I don't have numeric keypad, so that is the reason I have just disabled the numeric keypad। Okay, तो लेसन एडिटर मेक्स ऑल द लेसन्स फुल्ली कस्टमाइजेबल। तुम जो लेसन्स को तुमरो नीड अनुसार तुम ताको कस्टमाइज करि परिबो। यू कैन ऐड, तुम ऐड करि परिबो, इंसर्ट करि परिबो, चेंज एंड डिलीट द लेसन्स, group them in courses and review the corresponding matrices। You can type using the basic key such as shift key, digit key and numeric keypad। ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି ନା basic lessons ଅଛି, shift key ଅଛି, digit key ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ extra ଗୋଟେ lessons ତୁମେ ଆଉ କୋଉ key ପାଇଁ ଯେମିତି କି space key ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ lesson ଦେଇପାରିବ। ହେଲା, ବୁଝିଲ? ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆମେ ପଢିବା calculating the typing speed। ହେଲା, ତ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କେମିତି କରିବା, ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ କିଛି କିଛି ଅଛି, ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଟର୍ମସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କେମିତି ହେଲା, ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ ପାର ମିନିଟ, ସିପିଏମ, ତାକୁ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବା ତା ପାଇଁ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ହେଲା, ତ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଆମର ଅଛି ଏଠି 39 ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଟୁମୋରୋ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟୁମୋରୋ ସାରିବା ପାଇଁ। ହଁ, କାଲି ଏଟା ସରିଯିବ। କାଲି ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, ନହେଲେ ଆମେ tomorrow again will meet। ଓକେ, ତ କାଲି ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢିବା calculating the typing speed। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଏନି ଡାଉଟ୍? ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ନେକ୍ସଟ ସେସନ tomorrow। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you, sir.